YTF ni Presiden EM Borom Genang Ronel de Burma Bono Rima Yapare Chini Pandawo Borom Yapare Lam Sokjago Beleka Hambai Sarna Abon Yagolo Angkone Sini Honorable MLA Dai Chini TW ni President Bono Rima Yapare Chini Pandawo Borom Yapare Lam Sokjago Beleka Hambai Sarna Angkone volunteer sono baheno Rima Yapare Bono Borom Yapana Bagai TWF ni Presiden Borom Genang MLA Macangjuk Shopna de Burmano Chini Pandawo Rima Yapare Lam Sokjago Beleka Hambai Madam no Chini Pandawo Faimani Bagai Abon logi angkone Sini Sar Mebar Kumar Zomatia, ex-minister, bono bahino dangsa faye bini sini mengrubai koinai volunteer sono rumah Yapare borom nani bagai. Jatuna pal baksa gay Yapakore sini Sar ni bagai. Abon Yagulang koinai sini boram genang macang Sajra Dewarma TISF ni coordinator bono bahino dangsa faye sini bini sini mengrubai koinai volunteer sono Rima Yapare bono borom nani bagai. Jatuna pal baksa ke sini TISF ni bagai. Abon Yagulo koinai sini honorable MLA sini Sar Ranjit no bahino koinai dangsa sakao faye bini sini mengrubai sini bagai te koinai volunteer sono Rima Yapare borom nani bagai. Aboni logi koinai sini honorable MLA sini Sar Biswajit Kolo ino bahino dangsa fainani bagai koinai volunteer sono Rima Yapare bono borom nani bagai. Aboni yagulo koinai sini honorable MLA sini Sar Manav no bahino dangsa fainani bagai te koinai volunteer sono bono Rima Yapare borom yafanani bagai. Abon Yagulo koinai sini Sar MLA Sar Philips sini Sar Philips yang no bahino koinai bono dangsa fainani bagai. Sini honorable MLA Kanchanpur sini honorable Sar President. Abon logi koinai sini Madam Nondita Debarma Riyang no bahino dangsa faye bini sini mengruai bono koinai volunteer sono Rima Yapare bono yafana bagai. Abon pore koinai sini honorable MLA Pathanlal Zomatia bono bahino koinai bini sini mengruai bono koinai volunteer sono Rima Yapana ni bagai. Chini Borom Genang Cik Nondita Riyang MLA Bono Chini Pandawo Rima Yapare Lam Sokjaka Beleke Hambai Obani Ulo Chini Borom Genang MLA Pathanlal Jamatia Bono Bo Chini Pandawo Rima Yapare Lam Sokjago Amon loye koinai sini honorable MDC sini Sar Ganesh no bahino dangsa faye bini sini murnani bagai koinai volunteer sono bono Rima Yapare borom nani bagai. Hadi cengum pan ke ya pakorop layano tini ni o pandano luajina ni bagai jo tuni sei poja hornai bono tini ni o pandani bagai aban bagai bono beleke hambai telam sogo.
Padi ingkangkai sini tinini tang betang sini tinini program ro sing kisah khana layana sing tabuk tongnai sing pakai sini inauguration welcome all the dignitaries abon yagulo tongo sini lighting lamp and gathering of Maharaja Bir Bikram Manikya portrait abon yagulo tongo sini welcome address for plenary session by Sir Bisiketu abon yagulo tongo leadership commitment and public life sini abo sini Sir Member Kumar Jamatia abon yagulo tongo rules of youth in TIPRA society by Sir Biswajit Koloi abon yagulo tongo the journey of a common man to a post of CEM by sini honorable CEM Sir Puno Chandra Jamatia abon yagulo tongo sini the rule of TIPRA in brew accord by sini honorable EM sini Sir Baburanjan Riang Abonulo tongo TIPRA women the flag bearers of Greater TIPRA Land Movement abono sana jeni borom granjuk MLA Shopna Dev Burma abonulo tongo young elected representatives and their responsibilities towards people abono sanai borom grang Dev MDC Devojit Tripura abonulo tongo Thansa the need of the hour abono sanai jeni borom grang Horendro Ria They abonulo human rights and constitutional rights of the process denied for decades. Abono shanai borom ganang Ratis Tripura. Abon yagulo tongo TIPRA a platform for a common man true nationalist by Sir Dhiren honorable MDC. Abon yagulo tongo resurrecting Thansa the mantra for greater TIPRA land by Sir S.K. Dalong. Abon logi tongo journey and evolution with TIPRA by Sir Hollywood Chakma. Abonulo youth YTF and its role in the Greater TIPRA Land Movement. Abono sanai honorable Machang Ronil Deburma. They abonulo Greater TIPRA Land Movement the road ahead. Abono sanai chini TIPRA Motha ni borom ganang president Machang BK Rangkhol. Aboni yagulo tongo sini tea break after that cultural evening and dinner and avan pore next session hiding sing tabuk let's move towards another session next program avan koinai sini lighting of lamps of the gathering of Maharaja Bir Bikram portrait. I would like to request honorable sini chairman tai sini most our savior our bubagra and all the dignitaries to come over the stage and lighting of the lamps. Sati kathar musangma bisingte chini pandano chengi renai chini khachuksa borom ganang chini party ni chairman chini bubagrano logirena bagai ang koinai chini joto narwai rokno sakao finani bagai Sati kathar bini ya kathar bai musangma ni bisingte chini pandano chengi rejaknai tai oboni loge o chini Maharaja Bir Bikram Manikya ni mang pliwo Kum bogoi bono borom ya farjaknai ang joto borom ganang narwai rokno chini bubagrano logirwoi jati kathar musangnani bagai chubana bagai ang koinai Jati ke pohor menak no meceno pohor jengno beskangotiyo joto jayano uklogo joto hamiano uklogo rohori beskango telango jati jengno lama funogo jati jengno fiyoge mano aboni bagino joto panda jengna ni sekangno jati kathar musungjago aboni bagai tini ni o chini panda o jati kathar musungmani bisingte tai yak kathar borok kathar rokni yak kathar bai jati kathar musungma bisingte tini ni chini o pandano jengai rajaknai jeng jotono ba chalainai je achugui tongnai ang jotono koijao jeng jotono pal khe ba chawi jeng yafa khorobnai chini jati kathar musangai tongo chini bubagra tai bono logeri tongo
Bubagra long live. TIPRA Motha long live. Bubagra long live. TIPRA Motha long live. YTF long live. TWF long live. Bubagra long live. Bubagra ke. TIPRA Motha ke. Chini Kwtal Tripurani Mangthong Snamnai Borom Gnang Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Bo Unkha Chini Kwtal Tripurani Mangthong Snamnai Hanjaknai Bono Tinini O Pandawo Khum Kathar Yapharoi Borom Yapharjago Tai Bini Imang No muk thang khlai thaniwo jeng TIPRA sarok je tabuk tongnai rok tai buskangni je bosong rok chini jotono abo kaisa khlai thai jengno lam Kwtal phonogoi kalangnai jengno shep Kwtal riwei kalangnai Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur no tini chini o pandawo jeng jotono borom yafaro tini muituma khlaio bini khlai thangmani samung rok no bini Kabang mak khlai thangmani samung rokni bethai tabukni obosong rok jeng nugoi tongo oboni bagai jeng hamari bo manai tongo oboni bagai chini Tripura o tongnai jeng TIPRA sarok simia jotono bini thanio pai phlaiya rethai ngei jeng ma tongnai chini narwai rok khoroksa khe Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur ni mang pliwo khum yapharei bono khulumung yapharei tongo jeng kisa khalogoi naisinglainai Chini tabukni o bosong rok reng serengi mani tongmani obobo chini Bubagra Bir Bikram Kishore Manikoni yapai bini khlaimung aboni mari jeng manai tongo tabuk chini Tripurani simi jeng bir khungbai birei phatar hawo klai sake thangi manmani obobo bini khlaimungni yapai obodok jeng manai tongo Abono karibo teibo kabang ma chini o Tripura no Kwtal mang pilir thaniwo bini wansuk mung kuthuk tai wansuk mung hakchal nahar mung hakchal abo ni bethai chini Tripurani jodo bororok tabu gumanai tongo buskang ni bosong robo abono manai tongnai oboni bagai haino hai khursa thai klayo tinini osalo Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur no jeng Tai chini TIPRA sarok TIPRA o tongnai rok jeng kusung no jeng bini thaniwo rethai ngai ma tongnai bono tinini o salo borom yafaro hambai jeng chini narwai rok khum yafari tongkho Pajing kangkai, sini kesaro sini narwai okra juk tai okra pai sopai kya, bongno bahini seng borom ya falai pinai, angkoi nai sini honorable event, sini honorable EM, sini Madam Dolly no bahini tang so pai, bini sini murubai koi nai volunteer song no, bono rumai ya falai borom nani bagai, koi nai volunteer song no rumai ya falai borom nani bagai, abon logi koi nai sini honorable MLA, sini Sir Paul dang suno bahino, dang sawo pai bini sini murani bagai. Koi nai volunteer sono bahaino rumai yapari bono borom khanani bagai abon yagulang koi nai sing jotono sini program changnani sai sikang sini national anthem by sing sini program changnai bongno singjo sini mong pai hangkai
sini national anthem belai. Jotan pal ke ya pak korab deh. Sini Sir Paul Dangsu. Kau ini sini volunteer sono bahai no bonor remai ya fare boram rani pakai. Haidi, sini program jangan ni saya sekarang, sing national anthem by, sini program jangan ni, kau ini jo to warrior sono baca nani bagai. Ang kau ini jo to ayang keluarga tongai ro, sini syndicate tongai ro no bahai no baca nani bagai, sini national anthem by sing jangan ni sini tini ni program no, Sajra, ready? भारत भाग्य जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Belanja hambai, jatuh nasi ngasul ini. Now, I would like to call over the stage Sir Meba Kumar Jamatia for his welcome speech. Tabung sini boram genang ex-minister macang Mebar Kumar Jamatiano lam sok mungkok narugna ni bagai koi jauh o jorano bono ya farjabo. Jo tono dibor kaham. Good afternoon to everybody. Tini chung TIPRA Motha party ni puila plenary session khai tongo. O plenary session ni chini khorok dog chini or pandani tuipang chairman chini bigerang khol Gori Songori yang tang jotuna bumung khulia bono puila hambai marogo boni loge loge tine most beloved sabto tine khachuksa tine young dynamic leader tine bubagra podut kisu debol mano ang paiplaya hambai marogo te boni loge loge Cini joto senior leader, cini LOP, bunang-bunang Onimes Deborma, joto cini bunang-bunang MLA, de cini edisini CEM, Purno Chandra Jamatia, de joto cini Pai Manda Fre cini Okrarok, senior leader ang Pai Playa, Hambai Maronai, Kulumnai, cini TIPRA Motha ne anggai, te ani ব্যক্তিগত ne anggai. তাই বলছি হাজার সাম্পানি ফাই নাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে তিনি ফাই নাই তিনি TIPRA Motha পাতে না হামজাগ নাই তিনি বুবাগর না হামজাগ নাই তিনি ওয়ারিয়র তিনি খাচুক সা তাকু বুখরনো TIPRA Motha ne anggai bubagra ne anggai ang paiplaya hambai khakchangma yafaru sunam bubagra saka all TIPRA Motha are warrior.
অনেক borok saimeyana warrior ni otho tamo warrior sabono hin warrior ni meaning otho belai kotor warrior mane जों किरिया जों हानो हामजागनाय दफानो हामजागनाय अबन होनो वारियर साउसिस गोनां केबनो किरिया केबनो लाचिया दफानि बागै हानि बागै सामंखायनाय थैरिनाय अबनो हेनो वारियर तार माने जों जत्तर त्रिपुरा मथानि जिनि volunteer नेता सापुतारक जिनि हानि बागै दफानि बागै जों वारियर दिनै जों बेलाय कपाल काहाम we are most lucky people in this world tangai जिनि खुद बुबागरा हानि नकफां हानि मालिक जोंनो बनेत्रि रय दंगो जोंनो मो तुइदुल दंगो बन लीडरशिप नांदारो जों त्रिपुरा सारक थानसानि मारिगो जों त्रिपुरा मथा खाय दंगो बनि बागै जों बेलायखे कपाल काहाम जिनि बरक रक जों जेसेबां कष्ट मानथों दुख मानथों किन्तु द लास्ट but not the least हमाहाय जों थैना नाय दंफ्रो जों कमाना नाय दंफ्रो जों अराय परायं दंफ्रो जिनि बुबागरा जोंनो फाय खसा फायखा जिनि बांबो सामंखाय फायखा बसि जिनि कपाल कतर बचिन लाखि जों कपाल काहाम जों बुबागरा मामननि बागै बोरैबा आं खाकागो जिनि वारियर रक त्रिपुरा मथानि वारियर रक बलाय खाक स्रांजाक खातुंजाक तंथकजाक जिनि हा दफाने बागै जों सामंख्लायनाय नरक साइमानो त्रिपुरा मथा मात्र 2 বছর अंख 2 বছর बिसिंग अनेक सांसों आगखा जिनि इतिहास लाइबुमागो आं नुगियाखो कम से कम जिनि त्रिपुरा मथा पार्टी हाय दे श्रृंखला पार्टी आसेगा जों थानसानि मारि हामजागोने मारि जों 2 বছর माथाव जों फुनुग्रिखा अमो त्रिपुरा लाइबुमागो कुसुं कुसुं जुग जुग और लाइबुमा हिस्ट्री अब रेकॉर्ड दंनाय 2 বছর बिसिंग जों 13 जन एमएलए जों मांखा तब जों विधान सभानि अपोजिशन पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन त्रिपुरा जिनि एडीसी गो जिनि सरकार दंगो 17 जन जिनि एमडीसी दंगो मात्र 2 বছর तार माने जों साइमानो जिनि बराबरक जत शिक्षित समाज बुद्धिजीवी कर्मचारी सिक्ला छात्र जत्न ताबक साइमानो जिनि त्रिपुरा मथा पार्टी जों आगोई दंगो थानसानि मारियाव जों आगोई दंगो जिनि बुबागरानि नेतृत्वे बने लिडारशिप जों जत्न जों थानसा जों दिनै हा दफानि बागै जों सामंख्लायनाय जों केबनो वानामा करै जों केबनो किरिया बोरै बागै आं आंनि जीवननि केसे काहिनी मा सानाय आं ख्रक सखक करैनि चराय आं खक दुखके परेगो आंनि जीवन आं अनेक स्ट्रागल खालायखा आंनि जीवन काहिनी साके मुक्ति फायनाय आं अनेक बुक्तो बुगिंखा किन्तु आंनि लाखि तामा आंनि कपाल काहाम आं ट्राइनि सिनि आं जखन क्लास 8 परेफ्र आं क्लास 8 परेफ्रनि सिमिनो आं बुबागरा बाय सिनलायगो बनि बुफाबाय आं सिनलायगो दिनै महाराज कृत विक्रम किशोर आं सिनलायगो बनि बुमा महारानी बिबुदेव आं सिनलायगो
ang class 8 pore frono abo ani kapal kaham ang onek sajjo makha boroni athanigo ani dukho kosto ani birman pro bor anu chuba kha ano chini maharani biu devi boni busa hai kana nugo chini maharaj bufa krit bikram anu busuk hamjak an thangbo maicharo bor no thanga maicharo go nangkhe bo rang pujano rigo abani kapal kaham boni bagai chini ras poribar ni borok rok gabang ma chesta khlai ka chini hammari ne bagai chini krit bikram baisi so ano kok sago ang bono sango moras nang tang tipra phaiya besi nang tang kalakata mang silong mang tong kalakata mang tong ang ekdin mono singka apro bog thang tong ko bono sago mebar ang mukti klai ho hi sago tabak gonan tundro juk ang kuno montriya kuno mukhomontriya ano bui phai sampai baigo rang sampayo hai sampayo sakri sampayo ang romayang dukho nango aman bagai ang maja bakhat dukho nango ang tipra phaiya ani borona ang nugo hajar bekar gorib bai macaya kita ang mukti klayo ang kuno khlaimeya guna tontro go ani kuno power kroi no sang bubag rahni kai tongo songui tongo kita ang neoni ichha mote ang samang khlaimeya ang no puron kem rimai henbo ano wacha sau dukhorangi bogo sau boni poribaro onek bor kosto mangkha boni bagai ang tini ani bakha pogmaya ang prai 30-40 bohos kang boron nugjak ang sijak boni bufa kri bikram busuk bor kaham busuk bor simple busuk maya ganang busuk udar main ang mokol be nukha boni bang takhu bukhrok sing onek bukto buging kha sing kemang pati khai lekha kisa kusu sing man kha sing bono gorbo ma khainai ang khud bikarang kolom bar masago ang boni satro sing puilla bikarang na boni satro ang boane master bo tini singno boni dukho khaimene bagai bo bolong thangi silai tegei bo tone tinta sidrikha sing bono muitoma mannai boni poreo tin tijes andolon khaigei kemang machin bos dukho mangkha danga naka asi danga onek boro asi danga asa ekhona anga pro sikla busuk asi danga bo chung dukho mangkha isbijin teilamorago ang teilamoran churai nok saimena pura teilamora town a sorok petrol pump rok jotto jomatian jaga tongmani ang ara atoru sengkri kha busuk dukho mangkha asi danga o ting borok rok je borok town tongnai rok ting tongmalia boni porego tiujes na andolon bai tsm na andolon bai te tnb na andolon bai bro bai dongoi সংবিধান সংশোধন খাইগই চিনবরক ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মারিখা जों माननानै करे आजागा संविधान करे गोबर संविधान संशोधन मा खालायखा जु तिप्रानि बागै अब कम कथाय दाखु बखरा नक साइमागलाक जु तिप्रानि बागै बरक पार्लियामेन्ट बिल पास मा खालायखा अ तिप्रा सरक न का 6 शेड्यूल फाने बरन मारि सिनाय जों बर एडिसि बागरिखा 1984 85 किन्तु जों साइमाखा Cina okara wan sokmani, ang tabut sumuto makainay, cina samatron tipura, Nogendra Jomatia, Roti Mohan Jomatia, cina hornet devrama tongko, bikarang hol tongko, tekmang mana ta bumung kuliah, bora busuk kostok laika, 18 bosor, bora subak laika, movement laika, 18 bosor pore usi borok, district council manu. Cini TIPRA Motha, mato 2 bosor.
मात्र 2 बছর दिन TIPRA Motha तখন অনেক আগক जों অনেক বিরোধী দল লোক সালাইগো CPM কংগ্রেস বিজেপি সালাইগো जोंनि दाबि न मानो हांखाय जों CPM मा खालायनाय जातीय पार्टी मा खालायनाय कांग्रेस मा खालायनाय बीजेपी मा खालायनाय आबा भूल जों इतिहास फरायदि जों सायमनो तेलंगाना बाहाके मानखा आरो TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगानानि आन्चलिक दल TRS बरो दाबि खालायो तेलंगाना मानो कोनो बीजेपी दाबि खालाया कांग्रेस दाबि खालाया CPM दाबि खालाया झारखंड बाहाके मानखा आरो आन्चलिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा बरो दाबि खालायखा जों झारखंड राज्य मारिनाय आन्चलिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा दाबि खालाय बरो झारखंड मानखा अब इतिहास चिनेत्राव सालायो आं सिगां नुखा जोंनि दाबि मानो हांखाय जों बीजेपी खाय नांनाय कांग्रेस खाय नांनाय आबो भूल बनिमां दाखु बुखरक नर वानसना दरकार जों दिन तामनबां अरो फाय जोंनि बबागर नेतृत्व बनि लिडारशिप तानि अरो जों फाय जों अरो फायबानि कारण जों तामना जों मुक्ति नांगौ जों यक सामा नांगौ आं खागा जे अरो फायरक जत्तनो बखाबिन दंना जों सासाले सालसा जों मुक्ति मोननाय जों यक सामा मोननाय आं बिहेस खायो जोंनि बर'क सिना नांगौ ताकफोन अनेक बर' सियाखौ जों बर'क जों जे थगे जाग दंमानि बिरमान माइन दंमानि जोंनि मानथाय मायां दंमानि आबनो जोंनि बर'क दुखुंनो नांगिया रोंगिया जों बर' खाथिया जों बुबे बेंगाय जागमानि बुबे चिकन नुक जागमानि बुबे थोंजागमानि आबनो जों बोखा जलायनानै सिया जों लाजिना सिया जलायना सिया जों बर' रक आबो जों दुर्भाग्य ताखौ बोखरक बनि बागै दिनै आं अबनो सानाय जत ताखौ बोखरक दिनै 2 दिननि सेसन दिनै गोबां माने ता गाहाम हामकक सानाय आं खागागो दिन सालनैनि सेसन आगामी दिन दिनै कर्मसुचि दिनै फिचार कोर्स अफ एक्शन जों खालायनाय जों जतबाय सालायगै जों थिनांनि सामांनो जों खालायनाय आं खागागो ताबक जत्त TIPRA बरक रक जोंनो नाहरै दङ बरक TIPRA Motha नाहरै दङ बरक महाराष्ट्र नाहरै दङ सारा TIPRA बरक रक 14 লক্ষ বড় রক তাবক অসেছন বড় নাহরই তঙ্গু আবো সিমিয়া সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলে বড়ক 8টা রাজ্য নর্থ ইস্ট বড় বড় নাহরই তঙ্গু TIPRA Motha নো তাই চিনি সারা ভারতবর্ষের বড় রক উত্তর পূর্বাঞ্চলে বড় রক তাবো যতনো চিনি মহারাষ্ট্র নাহরই তঙ্গু TIPRA Motha নাহরই তঙ্গু আমনি বাগৈ जों बहाक राग मांगनाय जों कसरां मांगनाय जों थानसा मांगनाय जे बर' कसरां जे थानसा अ जिनिस बेलाय कत ताखौ बोखरक आंनि टपिक तमानि लिडारशिपनि कक सानानै आं अनेक फराय फायखा लिडारशिप भाग खालायनाय जों पयला जों कसरां मांगनाय जों साहसि बर' मांगनाय किरिया मांगनाय जों जे बर' किरिनाय आबो थैनाय जेब्रा किरिया आबो मोथांजागनाय कक कहे तंग ताखौ बोखरक फ्रीडम इज नॉट गिवन फ्रीडम शुड बी टेकन जिनि मान थाइनो जोंनो बैरिया जिनि मान थाइनो जों सेइस मानानाय आवर डिमान्ड जों जमर सेइस मानानाय केव जोंनो रिया आवन बने तोय तंगदि न बहा क्राकंदि बुइबे ता थंजागदि बुइनि कक ता खनादि जि नाहर मंग काहे तंगु चिने जों गेटार टिपलेन जों सान तंगु आर्टिकल 2 3 आवनि उद्देश्य जों सामंख्लाय तंगु आं खागागो
tin 2 din session chini bang balai kahamang nai ang hai na hai jot tono hatal champani phainai ani rangchak ni takok te buk songno ani pipeline hambai ani TIPRA Motha nengoi ani ব্যক্তিগত nengoi te ani poribar nengoi ang jotona ani khulumaya phore ani korong motaikha tini TIPRA Motha ayek lokthung chini bobagar ayek lokthung hambai Belekha hambai chini boram ganang ex minister macang mebar kumar jamatiano nangkuk mani kok sai khanarman bagai chini pandawo tabuk te kisasuk narwai rok phai sok paikha borokno chini o tangsawo lamsok jaknai poilawo ang tangsawo phaina bagai koboknai chini boram ganang MLA macang subut debormano tai boram ganang EM macang bhabaranjan riangno borokno tangsawo phaina bagai ang koinai tei oboni loge loge ang koinai boram ganang EM macang suhel debormano boram ganang MDC macang debojit debormano Debojit Triborano, Boram Ganang MDC, Machang Dhiren Debormano, Tai Boram Ganang MDC, Machang Uma Shankar Debormano. Dang Sawo Borogno Jotono Balbak Sake Paina Bagay Ang Kojo. Oinai Joto volunteers no Borno Rumai Yafari Boram Rani Bagay. Jotono pal ke yafa khoro dikisa haino hai kisa saklai mong sini joto wari songno kamangma tini songno saimano sini tini plenary session fiaba sini plenary session kunu cultural program tabuk sak jara kroi sini cultural evening ngai soita ni simi sara sata jara sini tabuk only speech kiabo judino yang thangya woi sini plenary session belani important sing jotono khana bai participate khaimnai rongno ang no jotono koinai ayang yang still ke atuk tang bai no koinai sini tini program ni tang batang sini speech sini painai pasta pas jora aban bagai ang koinai norom jotono atuk tang ni bagai Tabuk ang koinai chini boram ganang MLA machang Bishojit Koleno kok narugnani bagai role of youth in TIPRA society TIPRA Hodawo Shikla Rokni Klai Thai Tamo Abunote Bo Sai Khanaranai Bono Dangsawo Lamsok Jago. Now I would like to welcome Sir Bishojit Koloi, Honorable MLA Bharat Akarjala, to deliver his speech on topic Role of Youth in TIPRA Society. 15 minutes. Jotono dibor kaham awas lagi sekom no Jotono dibor kaham
Thank you. Uh,
Tisrapsani bishingono chini panda chengnani thangi tongo. Tinini pandani achuk phangni achuk thayo achuk nani bagai ang puilauno chini TIPRA Mothani President Borom Ganang Bijoy Kumar Rangkholno koijao tai aboni loge achuk phangni achuk thayo achuk nani bagai Borom Ganang ex CM Buthu Deborma bono ang achuk thayo achuk na bagai koyo tai Borom Ganang ex Minister Machang Monindro Riang bonobo achuk phangni achuk thayo achuk na bagai koijao tai chini Borom Ganang senior most leader Narendra Deborma bonobo bini achuk thayo achuk na bagai koijao tai Borom Ganang juk TWF ni advisor chairperson Pavitra Bhakti Jamatianobo bini achuk thayo achuk na bagai koijao borogno risha ya phare dang sawo borogno risha ya phare lam sogjak nai ang volunteer rogno koinai risha talangai puilao chini president Borom Ganang Bijoy Kumar Rangkhol no risha ya phare lam sognani bagai tai oboniya gulo chini Borom Ganang ex CM Machang Buthu Deborma bono risaya phare lam sognani bagai ang koinai tai oboni ulo chini Borom Ganang ex Minister Machang Monindro Riang no bo risaya phare lam sognan bagai ang koinai tai Borom Ganang chini most senior leader Machang Narendra Deborma no bonobo rima ya phare chini pandao lam sogjak nai tai TWF ni advisor chairperson Borom Ganang je Pavitra Bhakti Jamatianobo tinini chini o pandao risaya phare lam sogjak nai boro tinini chini o puila plenary session ni o pandani achuk phangro borogno jeng jotono ya phakhrab lai oi salam suglaine jotono pal khia phakhrab lainai belai kha hambai chini dofano biskangot langnan bagai tai chini dofano phioknani bagai chini dofani bagai yok mung sannani bagai langma rui langmani nangkukmani jorano ya pharei samung khlainai chini leader rok borokno tini chini o puila plenary session ni pandao achuk phang ni achuk thai ya pharei borokno ya borom ya pharjago belai khe hambai tini jeng belai khe kapal kaham kusung kusung bisi laijak sekangni simi chini o leader rok chini TIPRA sarokni manthai ni bagai TIPRA sarokni tong thai ni bagai chirigi phaine rok tabuk borok okra ungja baikha tinini o pandao jeng borokno lam sogo tai borokno jeng jotono chini TIPRA Mothani unggai borom yafaro tabuk chini o pandao jeng chini TIPRA Mothani chini chairman chini khachuksa bubagra bono risaya pharoi chini pandao lam sokjaknai bono dangsao phainani bagai ang koijao jotono pal khaya phakor kisa jeng pal khe bachawano chini bubagra no chini pandao jeng lam soklainai ang koinai chini volunteers no chini bubagra no rumai yafarei bono borom rani bagai koinai chini volunteers jotono yafa khordoni bubagra ke bubagra ke bubagra ke bubagra ke Melekhe halam sogo bubagra chini pandao phaimani bagai nono nogoi jeng khato tenggo nung chini dofani bagai nungno chini lama nungno chini bubagra nungno jengno phioknai jeng jotono poito khlaio nini sak kaham tongna bagai jeng kaitoni thani diayo aboni logi ang koinai sinoro haino hai sini volunteers no sini sir Onimes sini leader of opposition bono bahino sini volunteers ang koinai rumai ruwei sini sarno borom rani bagai sarno koinai tang sawo phaiei bono rumai ruwei bono lam sonani bagai volunteers no koinai haino
Hello, hello. Jotono pal ke yafa korbe sar ni bagibo. Abani logi logi nang hain hai koi nai sini sar gori songkor riang no bahino dang sawo faye sini volunteer song kanai bonor rumai ruwe borom yafarna ni bagai jotono pal baksa ke sini sar ni bagai yafa korloi de jotono pal ke Sir Gori Shankar Riang bobo tini ni pandani achuk phang bono chung chini o dang sawo chung rima yafari lam soknai chini pandaw bono lam sogo tai borom yafaro chung palkhai haino hai yafa khorob laine belai khe hambai sir ni ni achuk thayo achuk nani bagai nono koi jau Tabu chung chini TTA Distini borom ganang CEM Machang Purno Chandra Jamatiano dang show phaina bagai koyo bono chini pandawo rima yafare borom yafare lam saknai jotono pal khai sini sar ni bagai yafa korob de koi nyai volunteer sono bono rumai yafare sini sar no borom ni bagai Tabu chini TTA Distini Education ni EM borom ganang Robindro Deburmano chini o dang shawo phaye rimai yachak nani bagai angko jawo bono rimai yachak yafar mani bisingte tini ne chini o pandawo lam sakjak nai Sir Robindro Deburma Abani logi ang koi nai sini sar komal koloi no bahaino dang sawo phaye bono bini sini mung ruwei ang koi nai volunteer sono bahaino bono rumai ruwei borom yafarna ni bagai Abani logi ang koi nai sini honorable EM sir ononto bono bahaino dang sawo phaye bono rumai ruwei sini volunteer sono koi nai rumai ruwei bono borom yafarna ni bagai borom ganang Sir Ononto Deburma EM Sarno chini pandawo rima yafare lam sakjago jotono yafa khorob de kisa jotono pal khe Abon yagulang koi nai sini honorable EM sini sir Rajesh TIPRA no bahino dang sawa phaye se bono sini volunteer song koi nai rumai yafare bono borom rani bagai jotono pal khe yafa khorob lai de kisa Abon logiang koi nai sini honorable EM YTF ni president sini sir Runial lo bahino dang sawa phaye bono bini sini mung ruwei ang volunteer song koi nai bono rumai yafare borom rani bagai jotono pal khe yafa korbe sar ni bagai bo YTF ni President EM borom ganang Ronel Deburma bono rima yafare chini pandawo borom yafare lam sakjago belai khe hambai sarna Abani yagulo ang koi nai sini honorable MLA tai sini TWF ni president sini borom ganang madam Swapna no bahino dang sawa phaye sini mung ruwei bini sini mung rani bagai ang koi nai volunteer song no bahino rumai yafare bono borom yafana bagai TWF ni President borom ganang MLA Machang juk Swapna Deburmano chini pandawo rima yafare lam sakjago belai khe hambai madam no chini pandawo phaimani bagai Abon logiang koi nai sini sir Mebar Kumar Jamatia ex minister bono bahino dang sawa phaye bini sini mung ruwei koi nai volunteer sono rumai yafare borom nani bagai jotono pal baksa ge yafa khore sini sir ni bagai
Abang yagulang koinai sini boram genang macang Sajra Dewarma TISF ni coordinator bono bahanyo dang sawo fai sini bini sini murwei koinai volunteer sono irmai yafare bono boram nani bagai jotono palbak sa sini TISF ni bagai Aman yagulo koinai sini honorable MLA sini Sar Ranjit no bahino koinai dang sa sakao fai bini sini murwei sini bagai te koinai volunteer sono Ramai yafare borom nani bagai. Abani logi koinai sini honorable MLA sini Sar Bishojit kolo ino bahino dangsa fainani bagai koinai volunteer sono Ramai yafare bono borom nani bagai. Abani yagulo koinai sini honorable MLA sini Sar Manav no bahino dangsa fainani bagai tai koinai volunteer sono bono Ramai yafare borom yafanani bagai. Abang yagulo koinai sini Sar MLA Sar Phillips sini Sar Phillips yang no bahino koinai bono dang sawo fainani bagai. Sini honorable MLA Kanchanpur sini honorable Sar Prasdeep. Abang logi koinai sini Madam Nondita Debarma Riyang no bahino dang sawo fai bini sini mongruei bono koinai volunteer sono ramai yafare bono yafana bagai. Abang pore koinai sini honorable MLA Pathanlal Jomatia bono bahino koinai bini sini mongruwei bono koinai volunteer sono rumai yafana ni bagai Sini boram genang cik Nondita Riyang MLA bono sini pandawo rima yafare lam sojaka beleke hambai obani ulo sini boram genang MLA Pathanlal Jomatia bono bocini pandawo rima yafare lam sojako Amon loye koinai sini honorable MDC sini Sar Ganesh no bahino dang sawo fai bini sini murnani bagai koinai volunteer sono bono rumai yafare borom yanani bagai Hadi cengum pan ke ya pakorop layano tini ni o pandano luar jina ni bagai jo tuni say poja hornai bono tini ni o pandani bagai aban bagai bono beleke hambai telam sogo. Padi ingkangkai sini tini ni tang betang sini tini ni program ra sing kisah khana layana sing tabuk tongnai sing paike sini inauguration welcome all the dignitaries abon yagulo tongo sini lighting lamp and gathering of Maharaja Bir Bikram Manikya portrait abon yagulo tongo sini welcome address for plenary session by Sir Bishiketu abon yagulo tongo leadership commitment and public life Sini abo sini Sar Member Kumar Jomatia abon yagulo tongo rules of youth in TIPRA society by Sir Biswajit Koloi abon yagulo tongo the journey of a common man to the post of CEM by sini honorable CEM Sir Punachandra Jomatia abon yagulo tongo sini the rule of TIPRA in brew accord by sini honorable EM sini Sir Baburanjan Riyang Abono tongo TIPRA women the flag bearers of Greater TIPRA Land Movement abono sana jeni boram granjuk MLA Shopna Deborma abono tongo young elected representatives and their responsibilities towards people abono sanai boram grang MDC Debojit Tripura abono tongo Thansa the need of the hour abono sanai jeni boram grang Horendro Ria They abonulo human rights and constitutional rights of the process denied for decades. Abono shanai borom ganang Ratis Tripura. Aboni yagulo tongo TIPRA, a platform for a common man, true nationalist,
by Sir Dhiren, Honorable MDC. Abon Yagule Tongo, Resurrecting Thansa, the mantra for Greater TIPRA land, by Sir S.K. Dalong. Abon Logi Tongo, Journey and Evolution with TIPRA, by Sir Hollywood Chakma. Abanulo, Youth, YTF, and its role in the Greater TIPRA land movement. Abono Sanai, Honorable Machang, Ronil Deborma. They Abonulo, Greater TIPRA land movement, the road ahead. Abono Sanai, Chini, TIPRA Mothani, Borom Ganang, President, Machang, BK Rangkol. Aboni Yagulo Tongo, Chini tea break, after that, cultural evening and dinner, and Avan for the next session. Hiding Kesing Tabuk, let's move towards another session, next program. Abanu Koinai Sini, lighting of lamps of the gathering of Maharaja Bir Bikram portrait. I would like to request Honorable Sini Chairman, Taisini, Mose, our Savior, our Bubagra, and all the dignitaries to come over the stage and lighting of the lamps. Sati kathar musangma bising te chini pandano chengi renai chini khachuksa boram ganang chini party ni chairman chini bubagrano logirena bagai ang koinai chini joto narwai rokno sakao fainani bagai Sati kathar bini ya kathar bai musangma ni bising te chini pandano chengi rejaknai tai oboni loge o chini Maharaja Bir Bikram Manikol ni mang pliwo Kum bogoi bono borom ya farjaknai ang joto borom ganang narwai rokno chini bubagrano logirwoi jati kathan musungnani bagai chubana bagai ang koinai Jati ke pohor menakno meceno pohor jengno beskangotiyo joto jayano uklogo joto hamiano uklogo rohori beskango telango jati jengno lama funogo jati jengno phioge manu aboni bagino joto panda jengnani sekangno jati kathar musungjago aboni bagai tini ni o chini pandawo Jati kathar musangmani bising te tai yak kathar borok kathar rokni yak kathar bai jati kathar musangma bising te tini ni chini o pandano chengi rejaknai jeng jotono ba chalainai je achugui tongnai ang jotono koijao jeng jotono palkhe ba chawi jeng yapha khoropnai chini jati kathar musangai tongo chini bubagra tai bono logeri tongo Bubagra long live, TIPRA Motha long live, Bubagra long live, TIPRA Motha long live, YTF long live, TWF long live, Bubagra long live, Bubagra ke, TIPRA Motha ke. Chini Kwtal Tripurani Mangthong Snamnai Borom Ganang Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Bo Ungkha Chini Kwtal Tripurani Mangthong Snamnai Hanjaknai Bono Tinini O Pandawo Khum Kathar Yapharoi Borom Yapharjago Tai Bini Imang No mukthang khlai thaniwo jeng TIPRA sarok je tabuk tongnai rok tai buskangni je bosong rok chini jotono abokaisa khlai thai jengno lam katal phonogoi kalangnai jengno shep katal rigoi kalangnai bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadurno tini chini o pandawo jeng jotono borom yafaro tini muitoma khlayo bini khlai thangmani samung rokno bini Kabang mak khlai thangmani samung rokni bethai tabukni obosong rok jeng nugoi tongo
अबनि बागै जों हामारिबो मानै दङ अबनि बागै जोंनि त्रिपुराव दंनाय जों तिप्रा सारक सिमिया जतनो बिनि थानियो पाइफ्लाइया रोथाय ओङै जों मा दंनाय जोंनि नारवाइरक खरकसा खे बोबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिको बाहादुरनि मांप्लिवो खुम याफारै बनो खुलुमुं याफारै दङ जों किसा खालगै नायसिंलायनाय चिनी ताबुकनी ओ बसंरक रों सरंगी मानी तंगमानी अबब चिनी बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिकोनी यापाय बिनी खलाइमुं अबनी मारी जों मानै दङ ताबुक चिनी त्रिपुरानि सिमि जों बिरखुंबाय बिरै फातारहावो कलाय साके थाङै मानमानि अबब बिनि खलाइमुंनि यापाय अबदक जों मानै दङ आबुन कारिबो तेबो गोबां मा चिनी ओ त्रिपुरानो कताल मांग पिलिर थानिवो बिनि वानसुक मुं कुथुक ताई वानसुक मुं हाकचाल नाहार मुं हाकचाल आबो नि बथाय चिनी त्रिपुरानि जोतो बररक ताबु गुमानै दंगो बसकांनि बसंरगो आबनो मानै दंनाय अबनि बागै हायनो हाय खुरसा थाइक्लायो तिनिनि असालो बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिको बाहादुर न जों ताई चिनी तिप्रा सारक तिप्राव तंनाय रक जों कुसुं न जों बिनि थानिवो रोथाय ओङै मा तंनाय बनो तिनिनि असालो बरम याफारु हामबाय जों चिनी नारवाइ रक खुम याफारै दंखो फाइदिं कांकै सिनी कसारो सिनी नारवाइ अक्रा जुगताय अक्रा फाइ सपाइक्या बंनो बाहायनो जों बरम याफारलाय फिनाय आं कयनाय सिनी ऑनरेबल इवेंट सिनी ऑनरेबल ईएम सिनी मैडम डोली न बाहायनो दांसाव फायै बिनि सिनी मुरुबै कयनाय वॉलंटियर्स दंनो बनो रमाय याफारै बरम नानि बागै कयनाय वॉलंटियर्स दंनो रमाय याफारै बरम नानि बागै आबन लोगि कयनाय सिनी ऑनरेबल एमएलए सिनी सार पॉल दांसु न बाहायनो दांसाव फायै बिनि सिनी मुरनानि बागै कयनाय वॉलंटियर्स न बाहायनो रमाय याफारै बनो बरम खानानि बागै आबन यागुला आं कयनाय जों जतनो सिनी प्रोग्राम चांनानि साइसिकां सिनी नेशनल एंथेम बाय जों सिनी प्रोग्राम चांनाय बंनो जों सिनी मुं पाइहांकै सिनी नेशनल एंथेम बलायनाय जतन पालकै याफा खराब दे सिनी सार पॉल दांसु कयनाय सिनी वॉलंटियर्स न बाहायनो बनो रमाय याफारै बरम नानि बागै फाइदी सिनी प्रोग्राम चांनानि साइसिकां जों नेशनल एंथेम बाय सिनी प्रोग्राम चांलायनाय कयनाय जोतो वारियर्स न बाचानानि बागै आं कयनाय जोतो आयं उक्लोगो तंनाय रो सिनी सिंडिकेट तंनाय रनो बाहायनो बाचानानि बागै सिनी नेशनल एंथेम बाय जों चांनाय सिनी तिनिनि प्रोग्राम न साजरा रेडी अधिनायक जय हे भारत भाग्य जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे
गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे belanja hambai jatono sung achulai ne now I would like to call over the stage Sir Meba Kumar Jamatia for his welcome speech. Tabung sini boram ganang ex minister macang Meba Kumar Jamatiano lam sok mungkok narugna ni bagai koi jau o jorano bono yafar jabo. जो तोनो dibor kaham. Good afternoon to everybody. Tini chung TIPRA Motha party ni puila plenary session khai tongo. O plenary session ni chini khorok dog chini और पांडे तुईफांग चेयरमैन चिनी बिगेरांखल गरी संगरियांग टैंक जतन बुमुं खुलिया बरन पुइला हामबाई मारगो बनी लगे लगे चिनी मोस्ट बिलावेड सबसे चिनी खाचुकसा चिनी यंग डायनामिक लीडर चिनी बुबाग्रा Bodut kisu debol mano ang pipeline hambai marogo. Te boni loge chini joto senior leader chini LOP bunang onimes debor ma joto chini bunang MLA te chini edisini CM Purno Chandra Jamatia te joto chini phai manda phai chini okrarok senior leader ang pipeline hambai maronai khulumnai chini TIPRA Motha ne angai te ani ব্যক্তিগত ne angai tai bo chini hazal sampani phainai sara Tripura rajyo ni chini phainai chini TIPRA Motha patuna hamjak nai chini bubagrona hamjak nai chini warrior chini khachuk sa taku bukhrono TIPRA Motha ne angai bubagra ne angai ang paiplaya hambai khakchangma yafaru sunam bubagra saka all TIPRA Motha are warrior onek borok saimeyana warrior ni othotamo warrior sabono hin warrior ni meaning otho belai kotor warrior mane जों किरिया जों हानो हामजागनाय दफानो हामजागनाय अबन होनो वारियर साउसिस गोनां केबनो किरिया केबनो लाचिया दफानि बागै हानि बागै सामों खायनाय थै दिनाय अबनो हेनो वारियर तार माने जों जत्तर TIPRA Mothani chini volunteer neta saputarok chini hani bagi dofani bagi jeng warrior tini jeng belai ke kapal kaham we are most lucky people in this world tangai chini khud bubagra hani nokphang hani malik jengno bonetri roi tongu Suno mo tujul tongu boni leadership nandaro sing TIPRA sarok thansani marigo sing TIPRA Motha khai tongu boni bagai sing belai ke kapal kaham chini borogrok sing jesaman kosto manthung dukho manthung
किंतु the last but not the least hamahay जों थैना नाय दंफ्रो जों गोमाना नाय दंफ्रो जों अराय पराय दंफ्रो जिनि बुबागरा जोंनाव फाय खसा फायखा जिनि बांबो सामोन खाय फायखा बसिनि कपाल कतर बसिन लाखि जों कपाल गाहाम जों बुबागरा मामननि बागै बोरैबा आं खाकागो जिनि वारियर रक टिप्रा मथानि वारियर रक बलाय खाक स्रांजाक खातंजाक तंथकजाक जिनि हा दफाने बागै जों सामंख्लायनाय नरक साइमानो टिप्रा मथा मात्र 2 বছর अंख 2 বছর बिसिंग अनेक सामसं आगखा जिनि इतिहास लाइबुमागो आं नुगियाखो कम से कम जिनि टिप्रा मथा पार्टी हाय द श्रृंखला पार्टी आसेगासं थानसानि मारि हामजागोने मारि जों 2 বছর माथाव जों फुनुग्रिखा अमतिप्राय लाइबुमागो कुसुं जुग और लाइबुमा हिस्ट्री अब रेकर्ड दंनाय 2 বছর बिसिंग जों 13 जन एमएलए जों मांखा तब जों विधानसभानि अपोजिशन पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन त्रिपुरा जिनि एडीसी गो जिनि सरकार दंगो 17 जन जिनि एमडीसी दंगो मात्र 2 বছর तार माने जों साइमानो जिनि बरावरक जत शिक्षित समाज बुद्धिजीवी कर्मचारी सिक्ला छात्र जत्न ताबक साइमानो जिनि टिप्रा मथा पार्टी जों आगोई दंगो थानसानि मारियाव जों आगोई दंगो जिनि बुबागरानि नेतृत्वे बने लिडारशिप जों जत्न जों थानसा जों दिनै हा दफानि बागै जों सामंख्लायनाय जों केबन वानामा करै जों केबन किरिया बोरै बागै आं आंनि जीवननि किसे काहिनी मा सानाय आं ख्रक सखक करैनि चराय आं खक दुखके परेगो आंनि जीवन आं अनेक स्ट्रागल खालायखा आंनि जीवन काहिनी साके नर मुक्ति फायनाय आं अनेक भुक्तभोगी खा किन्तु आंनि लाखि तामा आंनि कपाल गाहाम आं ट्राइनि सिनि आं जखन क्लास 8 परेफ्राव आं क्लास 8 परेफ्रावनि सिमिनो आं बुबागरा बाय सिनलायगो बनि बुफाबाय आं सिनलायगो दिनै महाराज कृत विक्रम किशोर आं सिनलायगो बनि बुमा महारानी बिबुदेव आं सिनलायगो आं क्लास 8 परेफ्रावनो अब आंनि कपाल गाहाम आं अनेक साहाय्य माखा बर'नि थानिगो आंनि दुख कष्ट आंनि बिरमानफ्राव बर आनो चुबाखा आनो दिनै महारानी बिबुदेवी बनि बोसा हायका आनो नुगो दिनै महाराज बुफा कृत विक्रम आनो बोसो हामजाक आनो थांबो माइचारो बरनाव थांगा माइचारोगो नांखे बो रां पुजानो रिगो अब आंनि कपाल गाहाम बोरै बागै दिनै राज परिबारनि बरावरक गोबां चेष्टा खालायगासिनो दिनै हाममारिनि बागै दिनै कृत विक्रम बायसो आनो कक सागो आं बनो सोङो महाराज समस्या तुये बो गाव सालाये आबनो समाधान खेने बये हाबालाहा एवं आरो जे डेमनस्ट्रेशन चिनी ब्रुरावनो बुंसामुं सामुं तांगि फनो प्रभा ब्रेकै मले 6 तारिख नवेम्बर नि पर 10 तारिख
डिसेम्बर के गुवाहाटीओ हेमंत विश्व शर्मा थियो चौनफतिन आहा आरो आं निजेर रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै मा थाङो त्रे ब्रु नि लिडार्स राव 5टा एनजिओस नि लिडार राव न आरो तिनये महाराज बिनि खुद निजेनि पकेट बाय चौनो पूरा फ्लाइट बैत्रंगे आरो आलोचना खैरा टेबिलो बिप्लब देव चीफ मिनिस्टार এই সময় বংফন তো আবদিকে সালায়ে লাস্ট লিওকে 2020 नि January 16 आबरखे जों फाइनाली एग्रीमेंट खेये चिनी ब्रुनि समस्या समाधान ओहा आरमी पहिलाओ आं जतनो चिनी तिनी रो फाइनाय ताखुरनो आं सामचुमो जों अनेक समय चिनी ब्रौराव मिसगाइड खेव जे महाराज आसु जे चिन बाय सामुं तामनो आबनो पावे थाउ बीजेपी सरकार तुमसे चौ रो मा फायो हिये सानैफो अनेक जन ब्रौ दं किन्तु आं सानिनायो सीपीएम लागातार शासन खेतबो सीपीएम कुनो ब्रु राव बाय सामुं तांया एवं बीजेपी 2018 चियो 2018 चे सरकार मनि पर बीजेपी फो बरनो नराव रनि थांदी हिसे जबरदस्ती रुखलै दं महाराज जदि से आरो थांये जदि से सासुया मिसिके तिनियो ब्रुनि अवस्था बुक्ति सौनाय आबनो वाइसोय नाय थाइदों खंबाय रव टिप्रा मथा हिबा चिनी सुप्रीमो चिनी महाराज नि भूमिका अनेक दं आं बे जत्त त्रेवहा बुबाग्रान बाया फाखमेखा हामो खेबनी लगेव आं कयेकटा काउ सा एड माखेनाय जेतु समय तो कम मियाओ केहा आं वीडियो सोशल मीडिया माफायहा लाइनाय कयेक दिन सिगाङाव विधानसभा एसेम्बली बाजेट एडोबिशन जे चिनी काउब्रु लिटारेचर तुये आरो रिकॉग्निशन बये गवर्नमेंट थि रिकॉग्निशन बये चिनी ब्रह्मनां एमएलए प्रमोद रियांग बंजे काउतिसा काहाम काउ आं काहाम नहियो किन्तु आइनि काउ हिंखे बरो जे चौंताओ काउब्रक नि डिमांड खेमनि जरा हठाৎ के प्रमोद रियांग जे काउतिसा नै नांगमनि कारण मा आबनि पिछने मा षड़यंत्र दं आं आबन बायनो मिया साव बर निश्चय बीजेपी नि षड़यंत्र दं जे जदि से बीजेपी सरकार जेतु बंतो सरकार लाई थाने 5 बছर ब्रां आबो डिमांड माउमि खेयाओ एवं लाई थाने 5 बছर प्रमोद रियांग ब्रतो बंबु एमएलए खेताओ चौ आं सानिनाय मखे बसे जदि से सरकार आसु ब्रुनि दरदि मिंखे ब्रुनि काउब्रुनि लिटारेचरनि सापोर्ट तो मिंसिंखे माउमि डॉक्टर मानिक साहा बर कमिटी बाय आचौलायनाय हि सानैना ब्रा हाउस ऑफ पास खेमाय खामु बाय रेजुलेशन फॉर पास खे ब्रु लिटारेचर न जेखाने ब्रु एरिया वो जेखाने कम्पैक्ट ब्रु एरिया नि स्कूल रवो चले रिमाय खामु जे रकम चिनी गारु कम्युनिटी नि लिटारेचर राव गवर्नमेंट नोटिफिकेशन खे न चले रियो 13टा स्कूल हालाम कम्युनिटी बो तिनि चाकमा कम्युनिटी नि सेई रकम खेमाय खामु किन्तु चौबाय चौओ फेलेर मानि चौबाय चौओ डिविजन खेनाय बये बो षड़यंत्र अंखना हियां माचौ अनेक ब्रो कमेन्ट खेलेहा चिनी ब्रुनि बहुत चराय चराय ताउनि योचराव आइनि खेलाबो अनेक काउ हामिया सेहा इवेन कुट्टा मोख्रा सैला जातेर जात काउ साहा आं मानेओ बरमसिया महाराज पानो तुये सामुं तांतो आबनो ब्रां मिसियानि कारण ब्रां बदिखे क्वेश्चन खेतो तिनिओ सेई रकम चिनी चाकमा ताखुराव हठाৎ के मेकिफोन होम मिनिस्टर थियो आके त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर थियो ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड खेलेहा
within the autonomous district council of Brekhitre ke autonomous district council baru demand khane asu mosburing pitam tao eto bosor chong thansa ke tomo eto bosor chong kaham ke tomo borobo chong bai ba ST category ST ni facility mai to borot ma sorojontro to abo wainso thai nau bobo BJP ni keha chal ang abo dekhem chiu যেরকম শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া নিজের খুদ ত্রিপুরা ল্যান্ড ডিমান্ড খেয়ে পাইও 14 বছর বয়স হা চংকে 2 বছর হিয়ামিয়া কি চাও চিনি MLA ব্রহ্মনাং অনারেবল MLA রঞ্জিত দেববর্মা বৌমাই তক্করং লাইও হাউস তোমা কাউসাবো CPM নম যে নাই বসে চলে ত্রিপুরা ল্যান্ড ডিমান্ড খেউই আবো বহুত Caya kau, bahai kau thang kabo, borong ni ideologi porong tu pau thang, bahai kau nai, abon bayi noang tini masau, cini bru tak kurau, cini bru language ni, samoisa cong jotono siu, bru language no cong accept kaya niya TIPRA Motha, hingga jora tongo, samoi tongo, tawa right time ya. নিনি বিভিন্ন স্কুল চলে রিয়ানাইকে নিনি বই নাও বিভিন্ন বই সয়ে নাও ট্রান্সলেট খেয়ে নাও তিনিও চৌ স্কুল যদি সে গভর্নমেন্ট রিকগনাইজ খেমিংখে চৌ স্কুল চলে রিনিংখে বই নাংনাই আবর মহাচিনি বেসিক স্ট্রাকচার করিখো এই সমস্যা হিংবা আং ব্রু লিটারেচার মানা খেমন কাউয়া একসেপ্ট খেকে কাহাম কাও সরকার একসেপ্ট খেতো চৌ সাপোর্ট খেও কিন্তু আংসিও সরকার যেসাপ ব্রু লিটারেচার ন একসেপ্ট খেয়ে আইয়ে খেমিং খে আং সাপোর্ট খেও 100 বার আং সাপোর্ট খেনাই বড় জাস্ট জন পলিটিক্স থমন কাউসে আর ময়ে তিনিও চিনি মহারাজ চং যত ন থানসা খেয়ে চিনি থিনাংনি চিনি ভবিষ্যৎনি চিনি ফিউচারনি চিনি যত ত্রিপুরা সারাউনি বয়ে চিনি যে 70 বছর যে চং বেনি তলাও বেনি স্লিং মা তো ম আবো জাগানি মুক্তি খেনে বয়ে চৌন পার্মানেন্ট সলিউশন খেরে নাই বয়ে যে মহারাজ খুদ নিজের তিনি রাজ পরিবারনি কেহা বংশংয়ে চংবই বাহাকে হাদুরি চাইয়ে তিনিও চংবই বাহা পরিশ্রম খেয়ে ক্লম তুই খুইয়ে চংবই বাহাকে ফাইট খেমা তো ম বিনি সরি চাইয়া থপ তিনিও চংবই বাহাকে সাপ হওয়াপ কাহামাকে রেস মাইয়াকে খেমা তো ম চৌ আবনো পাউ থা নাই দে আমি চং ত্রিপুরা সারাও কেহাবে কেহা বালে নাই ক্রয় তিনি দেববর্মা জমাতিয়া রিয়াং চং র মেজর যত কমিউনিটি চং ত্রিপুরা সা যত 19 দফা চং থানসাকে মাতো নাই ভবিষ্যৎ চং কেহাবে কেহা ডিভিজন মাইয়া নং কেহা চংকে পার্টিকুলার কেহা কমিউনিটি চানাই হি কোনোদিন চামাইয়া চং দল খে ফাইট খেপছে তিনিও চং নেগলেক্ট খেতেও যেন জায়গা চিনি দেয় ডিমান্ড তাও জরফে একসেপ্ট খেয়া এডিসিনি বাজেট নাং নখনা লাইথানাই 5,500 লাইথানাই বছর চং তিম সারিয়া 2% 619 crore এলট খেও এই জায়গাও 5.5 crore 500 নি উপর স্যালারি বিভিন্ন খাতির খরচ থাও কাউকে তরতর সাও সবকা সাথ সবকা বিকাশ জনজাতিনি কল্যাণ বয়ে জনজাতিন উন্নয়ন খেনায় কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ওকে মাত খেহা তিনিও ত্রিপুরা রাজ্যনি পরিস্থিতি না যত সিও বিজেপি যেটা কাউ সাও সব উল্টা যত উল্টা না 2018 নি কাউ প্রতিশ্রুতি না রিমো যত সিও ব্রানি ম্যানিফেস্টো অফ মাস হয় 340 টাকা রেগা মজুরি রিনাই হিগ্রবাং কাউ সাও তিনিও 5 বছর লাইথা 340 টাকা রেগানি মজুরি দেওয়া ইদানিও 2023 বিধানসভা ইলেকশন নি ম্যানিফেস্টো নাং নো এডিশন মোর পাওয়ার ইয়ানেমা কনস্টিটিউশন সলিউশন নি কাউ তো ডাইরেক্ট ফান্ডিং নি কাউ তো তোমা খেয়ালা প্র্যাকটিক্যালিও চিনি MLA রাও হাউস বাইশে কাউ মাসাও কিন্তু আং প্রশংসা মাসাও কোনো দিনও হিস্ট্রি ও ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলিও এইরকম কে কাউ ফাইট খেনে করে অপোজিশন ওয়ে তিনি চিনি ত্রিপুরা মথানি MLA রাও সিমি আবহাই জাতকে ফাইট খেমায়া আবন বয়ে ব্রাউন আং সেলুট খেউ আবো দরকার
आरम्भये चिनी ताखुराव चिनी मसियो जे पॉलिटिक्स नि षड़यंत्र विभिन्न भावे चौनो डिविजन खेनि चेष्टा खेमनो आबनो चौमसियानि नांनाय बिनि पॉलिटिक्स न चौमसियानि नांनाय चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि डिमांड न कासोनाय बये चाकमाना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साइरिहा काउब्रौनो रोमन स्क्रिप्ट नि डिमांड न सक्सेस होना मानि बये आबनो कासोनाय बये काउब्रुनो साइरिहा आबो जातखिए बहुत षड़यंत्र खेमी हिंबास काउब्रुनो फो चौ दिनाय खेया आइनि भाषा से आं क्याइनि मातृभाषा न आइनि मानि भाषा न आं कि पाउ थांनाय दे आं बबरंजन पाउया आं बु फाइट खेफायनायासै ब्रुनि सबसे समय लाये आं जाति बया आं फो तां फैनायासै दिनियो आं चाकरी खेदियो आं YBA 8 years प्रेसिडेंट वे सामु तां फैनायासै जाति बया आं फाइट खेफायनायासै आं कि जातिनि भाषान बया आं खिलापुनाय दे कुनो दिन सम्भव मैया तबे केहा जातिनो त्रे केहानो चाया साये चिनी ब्रुनी लैंग्वेज नि काउ साथियो त्रे केहा कम्युनिटी नो हामिया साले आबो बेले चिनी लाप मैया आं बे चिनी ब्रु ताखुरो फमसिया नांनाय तिनियो त्रो तिप्रा साराव चों जत तो थाहाके तो नाय नांनाय अदूर भविष्यत प चों काहाम के मा तंनाय तिनियो केहा रो देबरमा जमातिया केहा प बाया चों जत तो तिप्रा सा चिनी जानजानि मानि काउ तंनाय आबो चों बत माने नाय जत तो रेस्पेक्ट खेनाय क्या ना बच्चों दिनाई खेया चिनी डिमांड सक्सेस होंगे जत तो निकाउनो जानजानी एरिया वो जानजानी स्कूलो चले रही नाई आबो चों प्रतिश्रुति रिमायो आरम्भये जत तो नहीं पाइथा वो चिनी महाराज चिनी जे बिनी कष्ट बिनी चिनी बये बुंजे चिनी बये सामुंग तांगमो आबोनो चों चिनी लास्ट फाइट जे महाराज साव लास्ट फाइट हिमले 2023 इलेक्शन या महाराज तोंसों हावो चों बुंनो पाल रिये फाइट खेनाय आबो से लास्ट फाइट महाराज कोई खे चोले पाइनाय त्रे क्या लीडर के है फचों त्रे लीडर कहा मैया चों एतो बसर चों फाइट खेपाया विभिन्न एनजीओ खेया पॉलिटिक्स आंचलिक पार्टी खेपाया किंतु सक्सेस मैया आदा मादा खेनो चों बिनी पॉलिटिकल नि चालो फाइन पाया ये चों क्राइए थमो अनेक पार्टी खालायो किसुता प्रथम अवस्थाओ काहाम खेनो दूर खेओ खाइलेयो किंतु आदा जखन सौतै तुंखे क्राइ फायो बिनी पॉलिटिक्स बिनी पॉलिसी न चौ फाइन पाया सेई रकम तिनियो तिप्रा मथानो दुर्बल खेनै बये विलेज काउंसिल इलेक्शन खेया एवं बेदिसियो रां होया आबो चौ सेने नाय आंबे बिसकांत्रे आंदोलन तोर माखेनाय एवं चिनी डिमांड न सक्सेस के माति बिनाय बो जतन काबोये आइनि काउ रंजन पाइरहा जतन खुलुमहा हामबाय जों बिनि साकमां खोनाखा फायदि हिंगांखाय tabuk a short film on brew struggle by our media team ready जों जातन नंनाय tabuk aro sini short film sini brew accord sini brew settle bhake borok struggle khaika sini brew ni abonor joton nugoi manai
Bubagra ke Bahai ma tongbai kya Bahai ma tongbai kya Bahai ma tongbai Bubagra se fight khai toman chaja ke da Bubagra ke Bubagra ke Bubagra ke Hambai Bubagra nang belai sini bai fight kai tongo mukti klayo Bubagra ni bagai sini bagai tabuk sakjara fight khai tongman bagai bena hambai sini savior sini messiah sini Bubagra sini pride abo kya bukri haisi abo sini Bubagra tini sengo satuni jorawo watini jorawo kolama jorawo sini bagai fan on sini bagai tini sakolom abo sini Bubagra na haisi Phai te waisa jotono palke Bubagra ni bagai jotono palke yaba korab de jotono hambai Bubagra nang na chini hero nang na chini savior jongno mo thangnai jongno naikolnai bele khasra tamnai khasoro sorongkha o video clip nai muito mankha chini brutak song busuk tek tomani borok asuk jungjalo tongmani oi ajol ne yakni Bubagra busuk kok salema ulo busuk fight khalema ulo borokno tong thairui mankha hai no hai phadi yafa khroblaya no Bubagra na hambai apare hambai tabuk o jarano kok kisana roknani bagai yafar jaknai chini boram ganang MLA machang Krishnaketu Debormano Jotonono Sairi Kaham Tini Chinio Kumulungni Motor Stand Noklawa Plenary Session Haikeba Conference Puilano Chini Bubagrano Hambai Mario je sungno tini o jagao sara Tripurani chini TIPRA Motha ni leaders rokno thansa khayai kok sapnani bagai omo haikhe sungno stage rok sakolom khlai fan lights rok rimani bagai tinini plenary session ni khorok ba presidium Sini Sir Vijay Kumar Uncle, Sir Budu Deborma, Sini Sir Monindro Riang, Norendro Deborma, Sini Madam Povitro Bhakti Jomatia. Bonokaribo tinini o koksapung pandao faisok pajak, Sini Borom Ganang, Leader of Opposition, Sir Onimes Deborma, Tongo Chungbai Chini Logiwo, Sini TTAD Sini, Boram Ganang Chief Executive Member, Purno Chandra Jomatia, Tongbayo Joto EM Rock, Te Joto Ani colleague MLA, MDC, Te ex-EM, ex-MDC Rock, Bono Karibo, Sini YTF, TWF, TEF, TCF, TISF ni, Joto President Rokno, Te Joto Adong Rokno, Sini TIPRA Motha ni, Joto District level, Block level, Village level ni, Joto leaders rokno tini neo conference ani khaksangma hamjak mung yafarui ang norok ni bisikango kokthacha thaini naraknai ang puilano chengna muchungo jehetu tini o jaga conference
যত চিনি ত্রিপুরা মথানি লিडार्स रक फाइ सक पाइजाक आबोनि बागै आं पुइला जों बाहायके लिडारशिप खालायनाय लिडारशिप तामो आ बिषय आं किसा सानानै मुचुंमानि हिंका अमनो जों आगिनि सिमिनि नुखा त्रिपुरा हाव गोबांमा पलिटिशियान पलिटिक्स खालायमानि नुखा किन्तु लिडारशिप जों खूब कम नो नुकजागो एमनकि जों लिडारशिप नो जों नुगियासै हिनि मानो कारण लिडारशिप ओंखा कायसा समाज नो लीड खायनानि लिडारशिप ओंखा चिनि सोसाइटी नो नेक्स्ट जनरेशन तामंनाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै तामो खाय कलांनाय ओ नेक्स्ट जनरेशन नि बागै जे वानसुकनाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै जे सामुं खालायनाय बसे ओरिजिनल लीडर पलिटिशियन बाय लीडरशिप फेलायो कारण पलिटिशियन जरा पलिटिक्स खालायनाय बरक हंखाय आं नेक्स्ट इलेक्शन बाहायखाय कोप्लायनाय आं इलेक्शन बातायै कोप्लायङै बाहायखाय आं चियार आचुगै ओ सोसाइटी नो समाज नो रूल खायनाय आबनो पलिटिशियन नि वानसुक मुं फियावा बट लीडर हिंखाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै से वानसुगो कारण जों नेक्स्ट जनरेशन सिनि त्रिपुरा सारक नि नेक्स्ट जनरेशन तामुंनाय आबोनि बागै वानसुकनाय के लीडर जेमन उदाहरण चिनि बुबाग्रा नेक्स्ट इलेक्शन नि बागै वानसुगिया चिनि बुबाग्रा नेक्स्ट जनरेशन नि बागै से वानसुगो ताखुरा बुखुरक ब जुदिनो नेक्स्ट इलेक्शन नि बागै वानसुका हंखाय ब तिनि एसेम्बलियाव बाचावै तिनि डेपुटी सीएम ओंगै मानखामुं ब पलिटिक्स नि बागै वानसुगिया ब नेक्स्ट जनरेशन चिनि सोसाइटी चिनि समाज चिनि त्रिपुरासा नेक्स्ट जनरेशन बाहायखाय तंनाय अमो वानसुमानि बागै तिनि बोखा कुवार बायखाय चिनि त्रिपुरासा दफानि बागै ब निजिनि रां पुसाय बायखाय तिनि चिनि त्रिपुरा हाव लीडरशिप तामनो हिन लाई थांनाय साल नि चिनि जे पलिटिशियन रकनो फुनुगैरिखा निजिनि बाय थांनाय रां पुसा बायखाय अ त्रिपुरा हानि त्रिपुरासा रकनो बाहायखाय मोथांनानि अ मोथांथानि तिनिनि अ सालो जोंनो जे अमा हायखाय साखलम रिमानि तिनि शुदु अ खुमुलुं मडस्टेनो सिमिया ताखर बुहुरक चिनि बुबाग्रानि जे तिनि अर साया तांजाक फेननि नबार चावै दंगो जों तिनि अ फेननि नबार एलईडी लाइट थेपाजागो जों अ जागा साखलमक चिरिखगै कक सावै दंगो मानो अ जागा जों आराम खाय चिनि लीडर्स कक सागांखाय अ ककनो जों फेननि नबार चावैनो आराम खाय दंगै मानो बुबाग्रानि नाहारमुं शुदु अ मडस्टेनो तिनि साया रिनानिया बुबाग्रानि नाहारमुं सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारानो अमहायखे बिनि सायाव तनिवै थान्ना जागाव तनिनानि मुचुंग चिनि बुबाग्रा आबोनि बागैनो जों तिनि नुगै मानो बिनि नाहारमुं बिनि सामुं ब तिनि टीटीएडीसीओ खरकसा आदंगै खरकसा एमडीसी इं तंनानिया ब तिनि सीएम ओंगै आसुगै तंगै मानखामुं किन्तु तिनि तांगै आसुगिया कारण कायसानो बिनि नाहारमुं नेक्स्ट इलेक्शन या बिनि नाहारमुं नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट तो जों बाहायखाय बानचिवै थानाय अ हाव आं नेक्स्ट जनरेशन नि बागै सामुंनो चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लैंड अ ग्रेटार त्रिपुरा लैंड बायनो चिनि त्रिपुरा सारक थांना ते थांया जोंरो सानानि मुचुंगो शुदु त्रिपुरा सानि बागै सिमिया चिनि एडीसी आमचायो चिनि हिंदुस्तानी বাইরাও আছেন আমাদের এডিসিতে আমাদের মণিপুরি বাইরাও আছেন আমাদের মুসলিম বাইরাও আছেন আমাদের বাঙালি বাইরা আমাদের যেটা আমাদেরকে ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফোরাম বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুবাগ্রা সবাইকে নিয়ে আমাদের বুবাগ্রা চলতে চায় আমাদের বুবাগ্রা শুধু ত্রিপুরা সাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য নয় আমাদের এই মহারাজা নেক্সট জেনারেশন সারা ত্রিপুরাসা এবং এখানে আমাদের এডিসি এরিয়াতে যারা মুসলিম মণিপুরি হিন্দুস্তানি বাঙালি বাইরা আছেন সবাইকে নিয়ে নেক্সট জেনারেশন যাতে ভালো হয় সেদিকে চিন্তা করে সেই জন্য আমাদের বুবাগ্রা কাজ করে চলছে जों तामुनुक ताखुरा बुखुरक जों लाई थांनाय सालनै सालथाम सिगांसे चिनि
বাজেট অধিবেশন পায়ো সারা ত্রিপুরানি বাজেট বজাগা ত্রিপুরানি অ্যাসেম্বলিও তাবুক ত্রিপুরানি অ্যাসেম্বলিও সিনি টিপ্রা মথানি এমএলএ খরক বসুক 13 জনা সাবো বিরোধী দল আচুকজাক টিপ্রা মথা ত্রিপুরানি ইতিহাস অমন পুইলা কাইসা আঞ্চলিক রাজনৈতিক বদল অ্যাসেম্বলিও থাঙ্গই বিরোধী দলনি চেয়ারও আচুগই মানু সাবনি জারে শুধু চিনি বুবাগ্রানি জারে বুবাগ্রা তংমানি বাগৈনো जों তিনি 13 जना এমএলএ অ্যাসেম্বলিও বিসিঙ্গ হাবই চিরি খগই চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন মারিনা হিনি চিনি এমএলএ রক যত সাজাক তাখুর বুখুরক নংনি যে বুধ রি রহমানি নরক যে जों ইলেক্টেড সনামই এমএলএ সনাম রহমানি আবর মাগনা থাঙ্গিয়া जों খরাং তিসাওই তঙ্গ তাখুর বুখুরক নরক ব থানসা মাতংনাই সিনি লিডারশিপ নি বিসিংথৈ সিনি বুবাগ্রানি লিডারশিপ নি বিসিংথৈ সিনি নেক্সট জেনাरेशन जे जों मोथांनानि बागैसे सामुं खलायलाय तंगानि आमो जों सिनि मकल बसिकांगो स्राय मारि नुकजागै तंगो ताखुर बुखुर अ मारिनो जों बसिकांनि सालो तेबो फलगै तलां थानानि बागै अ जिनि जे ग्रेटार टिप्रालेन्डनि कक जे जोंनो कोर्ट खायसा सावैरि माने सिनि बुबाग्रा अबनो जों फलगै तलांनानि बागै नों आं जत लिडार्स खरकसा बाय ते खरकसा ताखुर बुखुरक मुइतु नारक दे खरकसा बाय ते खरकसा बेलायदो इम्पोर्टेन्ट कक थानसा मा तंनाय कम्युनिकेशन मा तंनाय हामजागलायमुं मा तंनाय खरकसा बाय खरकसा कक थानसा अंका अंकायसे खा कायसा अंका अंकायसे कम्युनिकेशन काहाम अंका अंकायसे जों सिनि पाब्लिक सिनि टिप्रासा सिनि लुकुरकनो सिनि बरकरकनो जे बरकरक हामजागै जोंनो बुथ रिउइ रहरका एमडीसी ईएम एमएलए सनामका जों बरकनो काहाम सार्भिस रिउमाननाय ताखुर बुखुरक फियाबा जों जदिनो तिनि बुबाग्रा निजे टिप्रालेन्ड अजे सानलायमानि अमना लेरजागै जों दिनै तिनि बीजेपीओ थांका हंकाय जों तिनि जुदि सीपीएमओ कांग्रेसओ जुदि थांका हंकाय सिनि महाराज हाया रि तंमानि जोंनो जे सामपिलि रिउइ तंमानि आमनो जों बो मर्यादा मारिनाय ताखुर बुखुरक तिनि नुगो ত্রিপুরানি অ্যাসেম্বলি ২৭,৬০০ কোটি সামথিং বাজেট খালাयो সারা ত্রিপুরানি বাগৈ এডিসিনি বাগৈ বেসক বাজেট খাইকা মাত্র ৬৭২ কোটি টাকা তে বাকি খাই আমরনো जों मा सिनाय जों बारबार सोंका चिनि एलओपिबो बारबार सोंका तामनि बागै ৬৭২ जों जे जागाबो 31% चिनि बरक एडीसी आमचायो तंगो जोंनो 31% जोंनो बाजेटनि रां रिनानि कलायो उसिगांगो लास्ट विधानसभा आदिनो एग्रीकालचार मिनिस्टार रतनलाल नाथ साव आरे एडीसीनि बागै ৬৭২ कोटी फानो गुबुननि दप्तर जेमन एग्रीकालचारेल ट्राइबल वेलफेयर एआरडीडी फरेस्ट इंडस्ट्रीज आमति हाइकाय गोबां मा दप्तर अ दप्तर रां सिनि टिप्रा सारनि बागै खाथियैना रगजागो इनका आ रांखाय नंनि रांनिया देबा हिनिसाव इनका समय करै सोंनानै हिमबानो समय मानया आं सोंनानै नायमानि मुचुक मानि कामनो इनका आमते हिंकायबा म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन ने बागैबो तो रां हाजार कोटी संरक्षण खायबं नि बागैबो आलादा बाजेट खालायजागले मोहनपुर जिरानिया म्युनिसिपालिटी काउन्सिल नि बागैबो आलादा रां खालायजागले इनका आबोखाय नरक मानिया देबा इनका जोंखाय चिनि बागै साका हंखाय सब समयनो बेरा रिजाक इनका बंनि इनकाय जतनो ठीक अमरंनो नुगुय जों साइमान तंफानसे दिनै त्रिपुरा हानि टिप्रा सार जतनो बुजगै मानया ताबुकबो बीजेपीओ काहाम साख्रि माननानै बागै बोसानो साख्रि नानै बागै जों बीजेपीओ जयनिं खालायमानो गोबां पत्र पत्रिकाओ ससियेल मिडियानि बिसिंथै जों नुगै दङ ताखुर बुखुर तामो खायनाय निनि बोसा चाप्रासिङै निनि बोसा फुर क्लास साख्रि खाय
जेफ्रु वान जाय अफिसार बाय मुसु खिनै कुरि जागानो आजराव नों बियां थानाय ताखुर बुखुर आमनसे जों मावान सुंनाय ब्ले तामो खायनाय आबोनि बागैनो फायदि जों अमहाय तंगै ओंलायाखो अमहायखाय जों तंगै सुगलायाखो जों बुय हायखायै जों पावारनि बागै राजनीति खालाय ओंलायाखो जों सिनि तिप्रा सानाव मोथांनानै बागैसे जों तिनि अ दफानाव मोथांनानै बागैसे सिनि बुबाग्रानि जे लिडारशिप अ लिडारशिपसे जों सामुंमा तांलायनाय आकगनो जों सिनि लुकुरकनो मा बुजगलायनाय ताखुर बुखुर गोबां मा एलिगेशन खालायो सिनि तिप्रा मथानि लिडार्सनि बिरुद्धे रां सावो गोबां मा जागावनो करापसन आरो सिनि एडिसिअ रां सेर हरमानि करै कर्मचारी रंना बेतन दिनानै बागै पर्यन्त आन्दोलन रक मा खालायलायो राज्यनि कर्मचारीनि बेतनखाय 1 तारिखआवनो हाबै थाङो सिनि एडिसिअ साख्रि खालायनायखौ 4-5 तारिखआव फानो बेतन हाबिया बाहायखाय सिनि तिप्रासा डेभलपमेन्ट नंनाय बाहायखाय इकोनॉमिकली जों डेभलपमेन्ट नङै माननाय जों इकोनॉमिकली जों हा जत दिगावनो जों डेभलपमेन्ट नंनानै थांखा होखाय जों थानसा नांगौ थानसा खायै बुबाग्रा जोंनो लगिरि तंमा जरा अ बुबाग्रा लगिरि तंमा जराव जों जत लुकुरकनो मा बुजगलायनाय तिनि जे अर फायनाय जत लिडार्स आं कयनानै मुचुंगो जों फायदि हामजागमानि बिसिंथै जों जत खरकसा खरकसा बाय सुबासु खायलायनो शुधु सरि हामियांका अंकाय खरकसानो थां सुबाय रैखा जे कोनो नगद थैका अंकाय बनो थाङै सुबाय रैखा आमो तो काहाम कगनो आबुनि लगे लगे जे लुकुरक सिनि कामी बिसिङो विलेज वाइज वार्ड वाइज आसुगलाय जों तिनिनो अ कग रगनो आनी कगनि परे ते बाकी लिडार्स सब गोबां मा कग ना रोंनाय नरनो हयतो अमहायके जतनो ब्लाब ब्लाब खाय कायसा खाय बय पैड कलम रिजाखना प्रत्येकटा पॉइंट नो जेटा इम्पोर्टेंट नंनि खाव नांजामा पॉइंट नो नरक अर सैतलाङै जेफ्रु सानानि बरक न आजराव नरक बरक न आ पॉइंट न सावै खनारेदि सिनि बुबाग्राबो सानाय बुबाग्रानि आ पॉइंट नबो कारण म तिनि आसुगलायका मीटिंग पाइथांगा तिनि न पाइखा मोया जों खोनाबो दंनाय अर तिनि अर सिनि बुबाग्रा सारिनाय खानिनाय थुनानि व्यवस्था खायनाय खोना जरा जों अर जागा चिनि कन्फारेंस चिनि कक्साब लाइबुं पान्दांनाय ताखुर बुखुर नरक जत अ पेट न बय जे मानमानि आबनो जत्न खाया कय सयै तलांदि पॉइंट रकनो जों पाब्लिक रकनो मा बुजक नाय तिनि जे चिनि बुबाग्रा आमसे खरस खायै नरनो पेट रिओ ओ जागा बैग रिओ अमहाय रिशा रिओ अमहाय जों ततरा रिजागनाय रिओ तामनि बागै रि गाय जों फायदि थानसा अंलायदि जों अ थानसानि मारिनो त्रिपुरा हानि जत तिप्रा सारकनो जत लुकुरकनो जों अककनो बुजक थं हिनिसे जोंनो बुबाग्रा अमहायखाय बिनि बायथांनि रां पैसा बायखाया कय तबो गोथां तंसाक्सिनि तिप्रा सार मोथां दे मानो अ साइतक मुंनो नों आंबो बुबाग्रा हायखायनो मा साइतक नाय ब साइतक मा बाया ताखुर बुखुर नों आं बेबागनो जों मा साइतक लायनाय आं आनि कक आसो कलक सालिया जेसक साका आबसोंनो नरकबो जदि नांजागै तंखा कयेकटा पॉइंट सिनि लुकुरकनो बुजक दि ते जत अर फायनाय आनि स्लाय अक्रा साक्रानो खुलुमुं याफारै ते आनि साकसालायरकनो खाकसांमा हामजाक मुं याफारै ते चिनि अर लिडार्स बुबाग्रानो खुलुमुं याफारै आं नरनो जतनो हामबाय सानै आं बुबाग्रा आयुग्लक थं ग्रेटर टिप्रालेन दाक्तिनो मानथं ते चिनि तिप्रासा दफा मुथांजाक सिथं जतनो हामबाय खुलुमबायका बेलायनो हामबाय सर निनि बेलाय नांगौमानि कक सोंनो कसारि कलांमानि बागै फायदि गांकाय जों ताबुक सिनि फार्स्ट सेशननि लास्ट स्पीकर आबन यागुलो सिनि चामुंगो जों थांलायनाय आबन बै आं कयनाय सिनि सर गरि शंकर रियांनो कयनाय दांसाव फायै बिनि नांमानि कक सायखनानै बागै जे गोबां मा बरक सिनि सारनो सिनि आं तनायनो सायमानो सिनि सर अंका एक्स एमएलए सिनि शान्ति नगरनि 1988 आव बासनाय बिनि बागै जतनो पालखै याफा खरदि बागै सारनि बागै किसा जतनो हामबाय दिनै तिप्रा मथानि जे फार्स्ट প্লেনারি সেশন वो सेशन আমাদের ক্ষুধা বেশি চীনের মাইমাং হকৈমা বেশি যার ফলে
94 বরৌনি ইচ্ছা মতো ব্যবহার খাইমানো মুসু আমাদের চাইতে শক্তিশালী মিশিক জিনিসরাইব শক্তিশালী অথচ মুসু মিশিক চৌ পালাও বরণ চৌ ব্যবহার খাইও ঠিক অমহায় চৌ সংগঠিত না হওয়ার কারণে আমরা সংগঠিত না হওয়ার কারণে এবং সামান্য ব্যক্তি স্বার্থের কারণে আমরা শোষিত হয়েছে শাসিত হয়েছে আর কতদিন বারবার এই উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এক্সিস্টেন্সের জন্য আন্দোলন হয়েছে আন্দোলনগুলি কেন সফল লাভ করতে পারে নাই আমরা সত্যিই কি সংগঠিত এলিট গ্রুপ যারা লেখাপড়া জানে চাকরি করেন ছেলে মেয়েদের বাইরে পড়ান কেউ শিলংয়ে কেউ দিল্লিতে কেউ কলকাতায় এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ান এই যে গণ্ডি এই যে সেলফ সেন্টারনেস ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে যে আমরা নিজেদের মধ্যে গণ্ডি করে রেখেছি তার ফলে আমাদের এই ব্যর্থতা আমি বারবার বলি যে কোনো একটা উদ্দেশ্য আমরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন আন্দোলন বলতে আমরা তো বিচ্ছিন্ন হতে চাই না আমাদের স্বাধিকার রক্ষার জন্য আমরা ষষ্ঠ তফসিল পেয়েছি জেলা পরিষদ পেয়েছি কি লাভ হয়েছে আমাদের ছিল তাতে অনেক কিছু করা যেত অনেক কিছু করার স্কোপ আছে কিন্তু আমাদেরকে করতে দেওয়া হয়নি আমি অবাক হয়ে যাই গত বছর মিজোরামে পুই না লাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ইলেকশন লাই কত ওখানে 15 থেকে 20,000 তাদের একটা ছোট্ট তাদের জন্য একটা অটোনমি দেওয়া হয়েছে মিজোরামে এই 10-15,000 অটোনমি লাইদের ইলেকশনে ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে এক ডাক বাংলায় রাত্রিবেলায় শুলাম পরের দিন সকালে উঠে দেখি যে ডাক বাংলার কাছে একটা অফিস অফ দ্য রেভিনিউ অফিসার লাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল হোয়াট এ স্ট্রেঞ্জ অদ্ভুত 15,000 লোকের একটা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তারা এই তহসিল অফিস না রেভিনিউ অফিসারের অফিস তাদের আছে রেভিনিউ তারা কন্ট্রোল করে আর আমাদের এখানে প্রায় 15 লাখ উপজাতিদের এই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আমাদের তহসিল পর্যন্ত নাই স্কোপ আছে আমাদের দেওয়া হয় প্রথমেই আমি আগেও বলেছি এবং এটার উদাহরণ দিয়েছি পেপার দিয়েছি মহারাজের কাছেও দিয়েছিলাম সেই 2000 সালে 9টা ডিপার্টমেন্ট ডেপুটি ডাইরেক্টর র্যাঙ্কের অফিসারকে এডিসির আন্ডারে দেওয়া হয়েছিল গভর্নর সই করে অ্যাপ্রুভ করে গেজেট নোটিফিকেশন করে এই 9টা ডিপার্টমেন্ট দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল আজ পর্যন্ত সেই 9টা ডিপার্টমেন্টের কোনো খবর নাই এইখানে এডিসি আছে কিসের জন্যে ভিলেজ কাউন্সিল কিসের জন্যে হওয়ার কথা ছিল ভিলেজ কাউন্সিল এটাকে করা হয়েছে ভিলেজ কমিটি এই কাউন্সিলে পাস করে এবং ভিলেজ কমিটিকে ব্লকে থ্রো করা হয়েছে আমি সিএমকে বলেছি আপনার কাউন্সিলে আবার বিল আনেন যেই কাউন্সিলগুলি বা কমিটিগুলি ব্লকে থ্রো করা হয়েছে এটা আবার এডিসিতে রিটার্ন করা হোক রিফান্ড করা হোক বিল পাস করেন তারপরে যদি না দেয় আমরা আন্দোলন করব
আজকে এডিসি আছে, অথচ এডিসির সমস্ত কাজ ব্লক করছে। তো এইভাবেই তো আমাদেরকে বঞ্চনা করা হয়েছে। এই এডিসি, আমি একটা সংস্কৃতির একটা উদাহরণ আছে, পণ্ডিতরা বলে গেছেন, পুস্তকথা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতম ধনম কার্যকালে সমুৎপন্নে নসা বিদ্যা ন তদ্ধনম। বিদ্যা পুস্তকে আছে, আমার কাছে তো নাই, তাহলে এই বিদ্যা কি কাজের? আমি যখন ক্লাসে পড়তাম, স্কুলে পড়তাম, তখন এক শিক্ষক আমাকে একটা গল্প বলেছিলেন যে এক ব্যক্তি বিরাট বিরাট আলমিরা করে বিরাট বিরাট বই কিনে রেখেছেন। উনি পড়তে জানেন না, কিন্তু বই কিনে রেখেছেন। তার কি লাভ? টাকা পয়সাও ধন রত্নও যদি আমার ধন আরেকজনের কাছে গচ্ছিত থাকলে, সময়ে যদি আমি এই ধনটা না পাই, আমার কি কাজ হবে? এডিসিকে ঠিক এইভাবে করে রাখা হয়েছে, পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। এডিসির ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে রাজ্য সরকার। তার জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হবে। এবং যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড, আমার কাছে পেপার এভিডেন্স আছে, আমি কিছু আপনাদের দেখাই। এডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক রাজ্য দেশের কোথাও হয়েছে নাকি? কাকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে? রবীন্দ্রনাথ ভিলেজের সবাই বাজুবন রিয়াং আমার জ্যাঠাতো ভাই হয়, মারা গেছেন। দীর্ঘদিন উনি পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। পার্লামেন্টে একবার ওনার ছবি বেরিয়েছে, পার্লামেন্টের ভেতরে শুয়ে আছেন, ঘুমিয়ে আছেন। আর এখানে ত্রিপুরায় আছে, কি সুন্দর একটা বিবৃতি দিয়েছেন যে এডিসিকে নিয়ে কখনো রাজ্য হয়েছে, এরকমগুলো ব্যাপার আছে ত্রিপুরাতে বা ভারতে। এইবার দেখেন গেজেট অফ ত্রিপুরা, পার্লামেন্টে আজকে যে আমরা মিজোরাম বলি, মিজোরাম একটা স্টেট, এই মিজোরাম ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ছিল, অ্যামেন্ডমেন্ট করে এই মিজোরামকে স্টেট করা হয়েছে। মিজোরাম ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যদি স্টেট হতে পারে, আমাদের ত্রিপুরা যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্টেট হবে না, বাজুবন কোথায় পেলেন এটা? উনি কনস্টিটিউশন পড়েছেন অনেক। বাজুবন বাবুরা দীর্ঘদিন এমপি থাকেন, সংবিধান পড়েন না, কনস্টিটিউশন পড়েন না, অথচ কনস্টিটিউশনে অ্যামেন্ডমেন্ট করে এখানে লেখা আছে ডিজলিউশন অফ মিজো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল। ডিজলিউশন অর্থ বুঝেন নি? সবাই বুঝেন, খতম করে দেওয়া, অর্থাৎ মিজো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলটা নাই, শেষ করে দিলাম। মিজো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলটা এখন হয়েছে রাজ্য। আমরা কি মিজোরামকে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বলি নাকি? ত্রিপুরা ভাগ করে নতুন রাজ্য গঠন করা অসম্ভব, জিতেন বাবু। আরে জিতেন বাবু, ত্রিপুরা আরেকটা রাজ্য দিতে হয়, জিতেন বাবুর কোনো অসুবিধা আছে নি? একই কথা আমি বলতাম। আমরা যখন শিখ শিডিউল দাবি করেছিলাম, তখন আমাদের এত সংগঠনের শক্তিশালী ছিল না, শক্তি ছিল না, এইরকম জনবল ছিল না। ফলে আমরা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দাবি করেছি, যেটা সংবিধান ছিল না, হয়েছে। তখন তারা আমাদের বাধা দিয়েছেন। বাজুমন বাবু তখনও কি বলেছেন? আমার উঠানে এসে, আমার ঘরে এসে, আমাদের রিয়াং ভাষায় একটা প্রবাদ, ওই শ্যামলফা গৌরীশঙ্কর ইয়াং না এডিসি সাইম মিছিল এততে এমফু কাইনাই না বকারো বুফু মাসানাই। বাহ, এটা শুনতে খারাপ লাগলেও প্রবাদটা আছে। তারা এইভাবে আমাদের নিন্দা করেছে, তিরস্কার করেছে, ক্রিটিসাইজ করেছে, তারপরে এডিসি হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, আমরা উপজাতিরা, আমি নিজেকে বলছি, আমি নিজে গাধা, কাউকে বলবো না, আমি নিজেই গাধা বলবো। আমি শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা আমি। কেন? দাঙ্গায় কারা মারা গেছে?
যারা যুব সমিতি আন্দোলন করে 6 শিডিউল দাবি করেছিল। দাবি করেছিল কারা? যুব সমিতিরা। মারা গিয়ে কষ্ট করে দাঙ্গা হয়ে পিসিসির প্রেসিডেন্ট ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য, বিধানসভার এমএলএও ছিলেন। উনি কি বলেছিলেন? বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ইন্দিরা গান্ধী এডিসি দিতে পারে, 6 শিডিউল চালু করতে পারে, চালু করুক না, এডিসিকে আমি মাথায় করে বঙ্গোপসাগরে নিয়ে ফেলে আসব। এইসব বিরোধিতা সত্ত্বেও এডিসি হয়েছে। কারা এনেছে? ত্রিপুরার 50%ই ধরুন বা 60%ই ধরুন উপজাতিরা, যারা তখন যুব সমিতি করত। 84 ইংরেজিতে এডিসি হলো, 85তে হলো নির্বাচন। ক্ষমতায় যাওয়ার কথা কার? আজকে আমি মহারাজাকেও সাবধান করে দিচ্ছি, আমরা গ্রেটার ত্রিপুরা পাবো হয়তো, বা অন্য কোনো ফর্মে হয়তো পাবো। ইলেকশন হবে, দেখবেন যে বিজেপি ক্ষমতায় অথবা সিপিএম ক্ষমতায়। তা আমি গাধা না, আমি শুয়োরের বাচ্চা না, আমি কুত্তার বাচ্চা না। কেমন ধরনের চিন্তাধারা, আমাদের মানসিকতা চিন্তা করেছে। আর একটু মাথায় একটু সহানুভূতিতে থাকা উচিত। যারা মারা গেছে, আন্দোলন করেছে, কষ্ট করেছে, এই আগরতলায় আইন অমান্য করতে গিয়ে আমার উপজাতি মায়েরা বিভৎস অবস্থায় পুলিশের দৌড়ানে, টিএসআরের দৌড়ানে এই নর্দমায় পড়ে এইরকম আন্দোলন হয়েছে। এডিসি হয়েছে, ইলেকশন সিপিএম ক্ষমতায়। কি অদ্ভুত লাগলো আমার কাছে, নিজের কাছেই লজ্জা লাগে এইসব বলতে। তারাই বলছেন পৃথক রাজ্য হবে না, করা যাবে না। আরে ভাই, আমরা বাঙালি, এটা তো সবারই জানা। আমি এখানে কাটিং আছে, আমি আর খুঁজছি না। বাঙালিস্তান গর্বই গর্ব স্লোগান আছে না, যত সিধে নাম। আমরা বাঙালি স্লোগান সিধেছে বাঙালিস্তান গর্বই গর্ব। আরে জিতেন বাবু, তাদের বিরুদ্ধে একটা কথা কন না, বাজুবুল বাবুরা বলুন না, শম্ভুলাল বাবুরা বলুন না। না, বই বাঙালিস্তান গর্বই গর্ব হিয়ে মিছিল খেব, আন্দোলন খেব, সংগঠন খেতে বলে মুসাফ সালাইয়া চংচিনি নিজের জাতি, নিজের বুথই শাসানি সাধিকা নিবা বই যখন শাখা বড় সে বিরোধী বাঁচাও। একটু আগে যা বলা হয়েছে এটা ঘটবে ভবিষ্যতে। নাই রম রমে মাহা মাহা শাসন মা খেলাই নাই, আবনি দিন সব হইলে চিনফ। তাকুরাও বুকুরাও ভারতবর্ষ, বিশ্ব, ত্রিপুরা তো সাধারণ ব্যাপার। বলি রাজনৈতিক পরিস্থিতি যত তাহলে হাতের মুঠায় এখন প্রত্যেকের ফোনে ফোনে এইসব ঘটনা বলে এইসব কিছু আছে। লাস্ট ঘটনা মণিপুর, এটা অ্যানালাইসিস করেন। জাস্ট ফর এক্সপেরিমেন্ট, মণিপুরে প্রথম এক্সপেরিমেন্ট এইভাবে করে সইবাই সইবাই লাইরিয়ে, মুসুবাই মুসু খাই লাইরিয়ে, ব্রোবাই ব্রো বুলাই দিয়ে চৌ ক্ষমতাও তো আনলো। এবং মণিপুরও যদি সাকসেস হবে, মণিপুরে সাকসেস হলে সেকেন্ড টাইম ত্রিপুরা লিখে রাখুন। আমি বলছি মণিপুরে প্রায় 1002 গির্জা ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। জাস্ট এক্সপেরিমেন্টাল। আরো সাকসেস সঙ্গে ত্রিপুরা উপায় নাই। তারপরও খ্রিস্টানরাও ভারত মাতা কি জয়, বিজেপি জিন্দাবাদ, ও দুঃখ হয়। আরে অ্যাটলিস্ট খ্রিস্টানরা তো ছাড়তো তাদের। প্রমোদ্রিয়ান খ্রিস্টান, এইরকম বহু খ্রিস্টান নেতা আছে বিজেপির তোলে। বস নু যাব মণিপুরের ঘটনা নু ইয়া। এরা ভাবে এইখানে মৈতি এবং কুকিদের মধ্যে লড়াই। না বাবা, রাজনৈতিক লড়াই, একটা এক্সপেরিমেন্ট।
এইভাবে লড়িয়ে দিয়ে সাকসেস হলে ত্রিপুরা, নাই সাউথ দেখ, তবে সাকসেস হবে না। এই ত্রিপুরাতে দাঙ্গা ঘটানো হয়েছে, দ্বিতীয়বার দাঙ্গা করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। আমি আবার বাঙালি ভাইদের তাদেরকেও নমস্কার জানাই, তাদেরকেও শ্রদ্ধা করি। দ্বিতীয়বার আর দাঙ্গা হয়নি, প্রথমবার হয়েছে, কেউই বুঝতে পারেনি। দাঙ্গার ঘটনা এখানে সময় নেই আমি বলতে পারি। এবং বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যারা দাঙ্গা করেছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে চোখে চোখ রেখে আঙুল দেখিয়ে বলেছি তোমরাই দাঙ্গা করেছ। মন্ত্রী এমএলএ শুনছে দাঙ্গা নিয়েই প্রচারক আবু সব মুই আছে থিপে আদালে বুমু সালিয়া এই ভাতখোলা বাজার, অভিগঞ্জ বাজার, বরপাথরি, বিলুনিয়া। আমি তখন যুব সমিতির সম্পাদক, তখন তো বিলুনিয়া সব শান্তিবাজার এক ছিল। যুব সমিতি প্রচার করতে গিয়ে আমি অভিগঞ্জের বাজারে গেছিলাম। ওইখানে অভিগঞ্জের বাজারে সন্ধ্যাবেলায় বিকালবেলায় চা খেতে বসলাম। আমার সঙ্গে গুণধরও ছিল। গুণধরকে খুন করা হয়েছে সিপিএম আমলে। তো অপর পারে মিটিং হচ্ছে অভিগঞ্জ বাজার স্কুলে, প্রাইমারি স্কুলে। মন্ত্রী ছিলেন, আমি নাম বলছি না, কিন্তু বিধানসভা ওনাকে ধরেছে চেপে। যে বক্তৃতা দিয়েছেন আমার বিধানসভায়, আমি বলেছি একটু স্পষ্টভাবে হুবহু, তবে এখানে নোট আছে কিনা আমি জানি না। প্রথমে ককবরক ভাষায়, কারণ এখানে রিয়াং, ত্রিপুরী এবং বাংলা আর কেউ দেয়। পরে এটাকে আবার বাংলা ভাষায়। সাইদেমান, তোমরা জানো উপজাতিরা রাত্রে ঘুমায় না। আরে যিনি বলছেন তিনি কি জাতি? উপজাতি বলতে উনি বুঝিয়ে চাইছেন ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি। কেন সারা রাত মাইরং শুয়ো, ইয়ংফের শুয়ো। আমি আমার মায়েদের জিজ্ঞেস করি এখন কত বছরের ঘটনা, 80 সনের দাঙ্গা, আজকে থেকে প্রায় 20 আর 23 43 বছর, অর্ধশতক। আমার মায়েরা এখনো চিরা দুখতে জানে কিনা বলুন, ট্রাইবেল মেয়েরা। ইয়ংফের শুরু ইয়ংফের শুয়ো, মাইরং শুয়ো, চাল তৈরি করে চিরা ধুকে কি করে বড় বড় ডোলবাসের চুঙ্গা বস্তা করে ওই জঙ্গলে রাখে। কেন? এই তো সর্বনাশ। একজন ট্রাইবেল মন্ত্রী হয়ে যে কথা বললেন, শুনতে আমার বুক কাঁপে, বলতে আমার বুক কাঁপে। বাঙাল কাঁদত বাপরে, শাসন তৈরি প্রতি একটা দরদ করে দেয়। ওয়াই সাতাই নাই ফৌ যুব সমিতির মাইরং ইয়ংফের সুবেদ ব্লঙ্গতে মানে এইভাবে সারা ত্রিপুরার যে পেট্রোল ঢেলে দিয়েছিলেন ওরা। আর সেই বান্দাইয়ের সামান্য ঘটনা, আমাদের বাজার বয়কট ঘটনা প্রোগ্রাম ছিল। বাজার বয়কট কোনো একটা প্রোগ্রাম, কোন একটা আন্দোলন, এই আন্দোলনকে ঘিরেই দাঙ্গা সৃষ্টি করে দিয়েছে মান্দাইতে। তখন মানুষ হঠাৎ করে বুঝতে পারে নাই, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তেলামোড়ায় এবং আমাদের এই বিশ্রামগঞ্জেও দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল সিপিএম আমলে, কিন্তু হয় নাই। আর কোনোদিন দাঙ্গা হবেও না, কারণ মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের রেজাল্ট হলো 1980 সালের দাঙ্গা। তা আমরা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তখনও যদি আন্দোলন করতে পারি, তখনও যদি সংগঠন করতে পারি, এখন পারবো না কেন? আর আমাদের কাছে, আমাদের সামনে কি আছে? হিমালয়, চিনি বিষকাম হিমালয় পর্বত, তাহলে ঘৃণায় কেন ভয় করব? তখন তো হিমালয় পর্বত ছিল না, তারপরে তো আমরা আন্দোলন করেছি, হয়তো মরেছে অনেকে। এখন হিমালয় পর্বত থাকার পরেও কেন ভয় আপনাদের? ফাই পাইতে যত তাহলে টিসিএস অফিসার বড় চাকরি করেন, বিজেপিতে বড় নেতা, মন্ত্রী, এমএলএ, কিচ্ছু না। বিপদ যখন আসবে এমএলএ কেউ বাঁচবে না। তো সেই জন্যই আং যত্ন কাবো বখা থির খাই দে, উদ্দেশ্য ঠিক খাই দে। ইংরেজি একটা প্রবাদ তো বাংলায় ছাড়াই, সিংহ যদি বা যে কোনো ব্যক্তি হোক
দুইটা খরগোশের পেছনে যদি দৌড়ান, এটা ইংরেজির প্রবাদ, একটা খরগোশ সে ধরতে পারবে না। নট এ সিঙ্গেল হেয়ার। খরগোশ বাংলানি উকলাও যদি চং খাব্রুংখে মাকসা খরগোশ চং রমায়াও নাই, মা সানো নাই, খাবরে না নাই। এখন তো ইউটিউবে সব দেখানো হচ্ছে, এখানে সিংহ শিকার করানো দেখা হয়, বাঘ শিকার করানো দেখা হয়, অনেক কিছু দেখা হয়। সিংহ শিকার যখন করে, বাঘ যখন শিকার, দেখেননি বিরাট পশুর মানে দল, সব পশুকে নিয়ে কি দৌড়ায় না, একটা পশুকে নির্দিষ্ট করে সে দৌড়ায় এবং শিকার করে। অবচিন মাও নাই, একটা উদ্দেশ্য মাও নাই। উদ্দেশ্য কে? গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড। যতদিন না পর্যন্ত গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমরা পাচ্ছি, আমাদের আন্দোলন থামবে না। এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আমাদের দেহে আমরা ছাড়ব। জিনিস পাই মাও নাই। রিসেন্টলি আমার দাদা রামপদবাবু বিধায়ক মহাশয়, আগে বলতেন বন্দুক লাঠি, ধর্মান্তরিত জনজাতিদের এসটি সুবিধা বাতিল করা হোক, আবার রামপদলে পয়সা দে বুইয়া দে, তাহলে যাইতে বড়াও বড়াও। ঘরের শত্রু বিভীষণ, বাইরের শত্রু রাবণকে বধ করতে পারত না যদি বিভীষণ শত্রু না হয়ে যেত। চীনি শত্রু সে বড়াও, আইডেন্টিফাই খাইতে পারো না, চিহ্নিত খাই দে। ফিউচার উইল স্পিক সামথিং ফর দ্যাম। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় কি হয়েছিল? রাজাকার বাহিনী, ভারত স্বাধীনতার সময় হয়েছে এরকম, ইংরেজের পক্ষে কিছু কাজ করেছে, আজকে তাদের শাস্তি হচ্ছে, হবে। ইতিহাস এটা কোনোদিন কাউকে মাফ করে না। জাতির বিরুদ্ধে যদি লুঙ্গ আর তোকে, জাতির বিরুদ্ধে যদি নুমরকে ষড়যন্ত্র লাগে, জাতি নুন ক্ষমা খাইয়া, ইতিহাস কোনোদিন ক্ষমা খাইয়া। আমাদের অ্যাপ্রিহেনশনকে ওভার ফ্লাকসেশন অফ পপুলেশন, চীনে অ্যাপ্রিহেনশন বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাহাইকে বৃদ্ধিও 50 বছর আগে চৌ 7 কোটি 6 কোটি, তারপর 10-12 কোটি, হ্যাঁ আর বড়াবো চৌমাই বাহাতই 10-12 কোটি বড়াবো, তাবুকে বড়াও জিনিসটাই 3 গুণ, হ্যাঁ বচিনে অ্যাপ্রিহেনশন তো ও, আর আমরা অ্যাপ্রিহেন্ড করতে পারি না, চৌ সামাইয়া দেয়। অথচ আসামের মুখ্যমন্ত্রী মহামান্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, তবে পরে খেলেরও illegal settlers planning to grab power in Assam by 2050 চিফ মিনিস্টার। আসামের জন্ম হয়েছে কবে? সেই জন্মলগ্ন, আসাম সৃষ্টি হওয়ার জন্মলগ্ন থেকে আসাম টাকা ছিল নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার, এখন আসাম হয়েছে মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ইত্যাদিতে হয়েছে। ত্রিপুরা কিন্তু তখন আসামের সঙ্গে ছিল না, এই বহু বড় ঘটনা। আসাম যখন প্রথম আসাম রাজ্য হিসাবে ইনিগ্রেট করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? অসমিয়া। সেই 50 বছর আগে। এখনো কে মুখ্যমন্ত্রী আছেন? অসমিয়া। তারপরও তারা অ্যাপ্রিহেন্ড করছে যে বহিরাগত, বাইরের থেকে যারা আসছে, আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে তারা আসামের শাসন ক্ষমতা ক্যাপচার করবে, গ্রেপ করবে। চুম সবাই যাব, কারণ গণতন্ত্র সংখ্যার উপর নির্ভর করে। জনসংখ্যালঘু খাই যাক। 2011 নি সেন্সাস রিপোর্ট তাও অংখার লিয়া তাই আসু জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোক। ওই আমাদেরকে এখনো দেখানো হয় 1991 সেন্সাসটা আমরা পাই, এখন অন্য কোনো বছরের সেন্সাস দেওয়া হয় না। তখনের যে হিসাব 37 লক্ষ, আমরা কত 12 লক্ষ, বাদ বাকি কারা। কিন্তু
ত্রিপুরার জনসংখ্যা কি এখন 37 লক্ষ? আগরতলার জনসংখ্যা কত দেখানো হয় সরকারি হিসাবে তখন? 1 লাখ। আমার মনে হয় এখন 10 লাখের উপর হবে আগরতলা। আবারও ক্রিসে সেন্সাস রিপোর্ট অংখারিয়া বাইকে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রশাসনিক ক্ষমতা ন গ্রেপ খেবে চৌন হাইকে খ্লাইতম রাজ্যপাল দীনেশ নন্দন সহায় চুনচত সিনিও সবাই জানেন, হয়তো চাই স্লিমে আমাদের এখানে মহামান্য রাজ্যপাল ছিলেন। তিনি কি বলে গেছেন? ত্রিপুরার উন্নয়ন নিয়ে বিহারের সেমিনারের সময় তিনি বলেছিলেন, অস্তিত্ব বিলোপের শঙ্কা থেকে এই উপজাতিরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। রাজ্যপাল সহায় খুব অন্যায় বলেছেন, খুব অন্যায় দেব। অথচ এইটা নিয়ে কি হইচই, অর্থাৎ হক কথা বন্ধু বেজার, সত্য কথা যারা বলে তাদের প্রতি সবাই বিরক্ত হয়। বিজেপি এখন কি করেছে? টু রেজিস্ট দ্য ডিমান্ড অফ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড, 7 কথা সমাজ। এটা আবার কোন সমাজ? গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ন রেজিস্ট খেনব 7 কথা সমাজ ইয়ে দেখলাই লেখা বিজেপি। যেইভাবে 6 শিডিউলের দাবিতে যুব সমিতি আন্দোলন করেছিল, তখন কি হয়েছিল? আমরা বাঙালি সৃষ্টি করেছিলেন নিপেন বাবু, ফান্ডিং সহ সব কিছু। তা 7 কথা সমাজকে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের বিরুদ্ধবাচারী স্মরণ রাখবেন এবং প্রত্যেকটা খবর জোগাড় করে রাখুন। ওই তো বাঙালিস্তান চাই, আমরা বাঙালি, পত্রিকাতে দেখো। আমরা তো মিথ্যা কথা বলছি না, কোনো বানব ছায়া কি পুরো বাঙালিস্তান চাইমিও। আরে বেটা, তোমার পশ্চিমবঙ্গ আছে না, আর এখানে বাঙালিস্তান দরকার কেন? উপজাতিদের বিরুদ্ধে উপজাতিরা আমাদেরকে কি করবে? শোষণ করবে। বাংলাদেশ থেকে যারা আসছে তারা এখানে বাঙালিস্তান চায়। তোমরা বাংলাদেশে গিয়ে বাঙালিস্তান দাও, আন্দোলন করো, চাও, আমরা সাহায্য করব বলেছি তাদের। ওইখানে তো সাহস করে না, গুতানি খাইব। এইখানে ত্রিপুরার উপজাতিরা সরল, বসে থিওরি, বসে ফিলসফি। চৌখেবা আসছো তাই সম আং গাদা, আং ওক, আং মুসুক, আং পুন, আং সই অমাহাই পজিশন দंसे চৌ বাংলাদেশান সাইব মুয়া সাময়া। বাংলাদেশে প্রায় বাংলাদেশান সাইবিয়া এখন তো প্রায় 1.5 কোটি 2 কোটির মতন বাঙালি আছে বাংলাদেশে। চাক না একটা আঞ্চলিক পরিষদ? না, ওইখানে চাইতে পারতো না। এইখানে বাঙালিস্তান লাগে। তো অনেকক্ষণ বললাম, আমাকে খুব কম সময় দেওয়া হয়েছে। শেষে আমি আরেকটু 2-3টা কথা বলি। কাজ করতে গিয়ে আমরা ঢিলামি করি। আমি শুধু এইখানে আমি রাজনীতি করে আজকে 1967 থেকে, যখন থেকেই টিউজের সৃষ্টি তখন থেকে আমি আছি। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আমি এসেছি 88-এ বিধায়ক হয়ে। তো আমাদের মধ্যে একটু ঢিলামি, আরে আজকে না কালকে করব, এইভাবে আমাদের কাজ আমরা ডিলে করি। দলের থেকে হোক, সংগঠনের তরফ থেকে হোক, উপরের নেতার তরফ থেকে যেইগুলো নির্দেশ গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এটা এক্সিকিউট করা উচিত, তৎপর হয়ে সেটা কাজ করা উচিত, সেটাকে সম্পন্ন করা উচিত। আমরা এটা করি না, যার ফলে সংগঠন দুর্বল হয়ে যায়। এই ব্যাপারে আমি আমাদের ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত সন্ত কবির, তিনি কি বলেছিলেন? কাল করোসো আজ কর, আজ করোসো আব, কব क्या होगा ভাই করনে না পাইতো। আমি বাংলায় বলছি, কালকের কাজ আজকে করিবে, আজকের কাজ এক্ষুনি করিবে, মুহূর্তে প্রলয় হইয়া যাইতে পারে কখন কি করিবে। রাবণকে নিয়ে একটা প্রবাদ আছে, রাবণের এমন ক্ষমতা, ইনি স্বর্গে সিঁড়ি দিতে পারতেন এবং দিতেনও, কিন্তু আজ না কাল, কাল না পরশু করতে করতে সিঁড়ি দেওয়া হলো।
এই উদ্দেশ্যটা আমি এই জন্যই বলেছি, আমাদের মধ্যে কর্মীদের মধ্যে যেন এই স্ল্যাগনেস কোনো অবস্থাতে যেন না হয়, তাও সুতরাং আমাদের তৎপর হতে হবে, আরও বেশি সংগঠিত হতে হবে। আরে খালি মহারাজার দিকে চেয়ে গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে? সবাই মহারাজা, সবাই ওয়ারিয়র বলি না আমরা, সবাই যোদ্ধা। তো শেষ কথা বলে, লিডার, আমরা মহারাজাকে আমাদের লিডার মানি। আমি ওনাকে প্রশংসা করছি না, ওনাকে খুশি করার জন্য বলছি না, বাস্তব চিন্তাইতে বলছি। সেই সংস্কৃতির কথাই যাই আবার, ইন্দ্রও হবি লঘুথাং জাতি স্বয়ং প্রখ্যাপিতের গুণই। ইন্দ্রও যদি নিজ মুখে নিজ গুণ কীর্তন করে, তার ইন্দ্রত্বেও কিন্তু লঘুতা প্রাপ্ত হয়, এটা শাস্ত্রে লেখা আছে। নেতাকে আমরা সবাই নেতা নেতা চিৎকার করি, সবাই নেতা না, নেতা জন্মায়, নেতা তৈরি করা যায় না। নেতাজি সুভাষ জন্মেছেন, কেউ তৈরি করেনি নেতাজিকে। নেতাজির জীবন একটু বলে ছোট বয়সের কথা। কটকে জন্মগ্রহণ, বাবা সেখানে অফিসার ছিলেন, বাংলা জানতে না, অথচ বাঙালি, কারণ ওইখানে জন্ম, ওইখানেই পড়াশোনা। তো যখন 9-এ উঠে তখন কলকাতায় বদলি তার বাবা। নেতাজি আসলেন, কলকাতা স্কুলে ভর্তি হলেন, বাংলা পরীক্ষা দিলেন, 9-এ প্রথমে 0। বাঙালি ছেলে, বাংলা পরীক্ষা 9-এ 0। এই তো বেচারা চেততে গেল, সবাই হাসতে লাগলো। বার্ষিক পরীক্ষায় বাংলায় 100-তে 100। কিভাবে সম্ভব? আমরা কি পারবো না? চুমাইয়ে দেব না, 100-এ 100। নেতার 10 গুণ আপনারা যাচাই করেন, আমি নাম বলবো না, কাউকে উদ্দেশ্য করে বলছি না, কিন্তু আমাদের কাছে যিনি আমাদের মূর্তিমান হয়ে দাঁড়িয়েছেন, আমি হিমালয় বলছি এই জন্যে, যে এত বড় সাহস, এত বড় হিম্মত দিয়ে কেউ এতদিন দাঁড়ায়নি। গুণগুলি আমি ওনার কাছে পেয়েছি এবং আমি এটা বলবো, এটা শাস্ত্রের কথা। নেতাকে ত্যাগ যার আছে, সহনশীলতা যার আছে, মমত্ববোধ যার, নির্ভীক, আপোষহীন, সিংহের মতো পরাক্রমী, নির্লোভ, উদ্যমী, দূরদর্শী এবং বিপর্যয়ে, যে কোনো দুর্যোগে মানে ভেদকারী, এটাকে ভেদ করতে পারে, তিনিই হলেন নেতা। আমরা নেতা নেতা করে চিল্লাইলে নেতা হইত না। আমি নিজেকে কোনোদিন নেতা বলি নাই, নেতা স্বীকারও করি না। সারা রাস্তা এখানে বুধুবাবু আছে, সাবরুম থেকে আগরতলা পর্যন্ত পয়দলে আমরা পদযাত্রা করেছিলাম শান্তির জন্যে। সাবরুম স্কুল থেকে আমি আগরতলা পর্যন্ত হেঁটেছি। বোতলায় এসে দেখেছি আমরা পেছনে পড়ে গেলাম, আগরতলার কতিপয় আমার নিজের নেতা, সামনে গিয়ে ফটোগ্রাফারের সামনে। এরা নেতা নয়। সুতরাং এইরকম নেতা কেউ হবেন না, কারাকারি করবেন না ফটো তোলার জন্যে, মুখ দেখানোর জন্যে, বুক ফুলানোর জন্যে। কোনো কারাকারি দরকার নাই, পিছনেই থাকেন, কাজ করেন। কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলিষু কদাচন, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ষষ্ঠ অধ্যায়ে, কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলিষু কদাচন। কর্মে তোমার অধিকার, অর্জুনকে বলেছিলেন। ফলের জন্য কোনো চিন্তা করবেন না। কাজ খাই দেয়, সামর্থ্য দেয়, কাজ করেন, ফলের জন্য কোনো চিন্তা করবেন না। কি ফল হবে? ভগবান ফলও দেবেন, কোনো অবস্থাতে আপনাকে বঞ্চিত করা হবে না। নমস্কার, সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানাই। বুবাগরা, আইউলথন, আমার ওয়ারিয়ররা দীর্ঘজীবী হন, আরও শক্তিশালী হন, আরও মর্মবিদ হন। নমস্কার। বেলাইনা হামবাইসার নিনি বেলাইনা आंखौमानि कक्ताय सुनो खोनारमोन ब्रे फाइदै जों ताबुक सुराबसा ब्रेक लान्च ब्रेक आबन यागलो सिनि प्रोग्राम सेकेंड सेशन चेक जानाय 5:45 6 o'clock PM आबन बागै जतन कयनाय सिनि आरो जे फाइनाय सिनि वारिया संनो ताबुक न जतन माइ रक्सावै फिसा फ्रेश आप रंगै जतन गनाय सिनि सेकेंड सेशन 6 o'clock जतन अ जागातासा गेदार रंगै सिङाव फायलायनाय हामबाय।